परम प्रभु श्री अरविंदु दिव्य जननी श्रीमा यही पावन भूमि केउंझर अरमेरा पाठचक्र केउंझर यही सुंदर परिवेश समस्त को हृदयर गभीरतम प्रदेश प्रणाम। गतानुगतिक धारा मासर शेष रविवार रे पालित होउथिबा यही सुंदर अवसर को एवं सुंदर आसर को पुनर्बार आपण मानक थरे स्वागत। आमे आलोचना करिबा मदर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस। बहुत चमत्कार टॉपिक, एटलीस्ट को जानिबा भी उचित। द मदर इज द एम्बॉडीमेंट of the supramental consciousness. Mother is the embodiment of the supramental consciousness. माँ हेउचंती अतिमानस चेतनार स्थूल रूप। तेणु बहुत ये टॉपिक उपरे मु एकाधिक क्लास मध्य करी। तेणु आज आम जहाँ कही बाहर एपर्यंत जहाँ आलोचना करी रिपीट करवा ना तार परवर्ती अवस्था को जावा। कारण जदि बारंबार रिपीट करवा किसी समय पर गले यूट्यूब जी शुणुव से एका जिनस। तेणु मुझे प्राय अंततः किसी रिपीट करे ना अनलेस गोटे दिटा रेकर्ड गोटे दिटा मेसेज जब कौटी रिपीट होती ना प्राय कौटी रिपीट कैनि। किंतु बहुत सुंदर टॉपिक, आशा करुच्ची किसी समय नीरव बसिक शुणवे तापर देखा आम कौन हो जानवे प्रकृत में टॉपिक कौन। गोटे छोटिया 2 मिनिट आप समय नेबी तापर आम आलोचना भीतर को जावा। बाहर देखिले तोते जानी हुए ना मानव रूपरे तुझे विश्वरमा मानव रूपरे तोते जानी हुए ना मानव रूपरे तू विश्वरमा विश्वरमा तू विश्वरमा तू लक्ष्मी तू काली तू सरस्वती तू भगवती तू सरस्वती तू भगवती तू आनंदमयी तू भुवन वंद्या तू करुणामयी प्रेरणादायी तू अकलंती परमा तू अकलंती परमा बाहर रूपरे तोते जानी हुए ना बाहर रूपरु तोते बुझी हुए ना मानव रूपरे तू विश्वरमा जानी हुए ना तोते बुझी हुए ना तोते बुझी हुए ना तू सावित्री तू गायत्री तू वेद माता तू विश्वतृता तू एही सृष्टिर साहा तू विश्वरमा विश्वरमा तू महेश्वरीर पूर्ण
ज्ञान महाकालीर सकति जान महालक्ष्मीर तू ही श्री महासरस्वती पूर्णता किए पारिब बुझी किए पारिब बुझी तोहरी माया मानव रूप रे तू विश्वरमा सृष्टिर भियाण अभिव्यक्तिर मर्म दिव्य चेतनार अनंत स्रष्टा रूपांतरर परिपूर्णता अति चेतनार अवतारिका सदा बरसी जाऊ तोहरी कृपा बाहरु देखिले तोते जानी हुए ना बुझी हुए ना मानव रूप रे तू विश्वरमा तोते बुझी हुए ना तोते जानी हुए ना। आलोचना भीतर को आसीबा आशा करुच्ची 40-45 मिनिट जिते पारे नीरव रुहतु कारण ये टॉपिक आउ कौटी पाइबा भली नुहे। प्रश्नटी आसूची आपण मानक आगरे माँ होचंती अतिमानस अभिव्यक्तिर चेतनार पूर्ण रूप। ये शब्द जितेबाला आपण आसिक पहुँचे तेणु आपण मानक भितर गोटे संदेह आसो डेफिनेटली संदेह आसो कारण जो अतिमानस ये सी जो जिनस कहुई श्री अरविंद जो डिसेंड करते तार स्थूल रूप एमती केमी कौन श्री अरविंद कहीं लिखिले तेणु न्याचुराली आपण मानक भितर प्रश्न आसिक पहुँच कहीं आसिक पहुँच से विषय में आम किसी आलोचना करवा कारण अतीत में ये टॉपिक उपर अनेक एपिसोड आलोचना करी तेणु तारी भितर मुझा आज आपन को कहि केवल आरंभ करने को मुझे कहि कहीं शक्तिर श्री अरविंद दुईटा शब्द सहित मुख्यतः बेसी स्ट्रेस देइचंती ऑलमोस्ट तांकर उद्भावन बोलिक कहि पारंती गोटे हूँ रूपांतर गोटे हूँ आपंकर सेकेंडटा हूँ अतिमानस रूपांतर सहित किछि किछि परिवर्तन माने जानी किंतु ओरिजिनल रूपांतर कौन आप श्री अरविंद जो रूपांतर कथा कहते मुझे जानी आपड़ केमी बुझी किंतु रूपांतर शब्द सहित आपड़ परिचित बर्तमान जो अतिमानस कथा कहले कौन तार आवश्यकता थिला पुणी तार पूर्णांग अभिव्यक्ति होचंती स्थूल रूप होचंती माँ बोलिक कहते कौन तार आवश्यकता थिला कि आवश्यकता आम नाला आम तो पृथ्वी चली कहले जमी कहते आप गोटे शब्द कहते जमी चली सेमती चलू धान बिल धान न फली केंडरा केंडरा चाउल फलू जमी चली सेमती चलू यही भाया गतानुगतिक जीवन भितर आम तो चली 10टा बेले चल कार्यालय 5टा बेले आस कार्यालय जीवनटा होगा सुलभ शौचालय तेणु यार भीतर चली तेणु ये अतिमानस आसो ये तार स्थूल रूप ये सब आम कौन दरकार न्याचुराली प्रश्नटा आसवा कथा मुझे जानी आप भर आसी ताकू मुझे कहूनी जहाँ मास कहते कहते जदि लेयर आप देखिए जो जगह ठिया होती निश्चेतनार लेयरटा एत स्ट्रंग एत डेन्स लेयर मैंने बुझुन तो ता भर को साधारण चेतना साधारण आलोक साधारण शक्ति पशि पार ना बुझीपार तो पशि पाना गोटे साधारण भाव में देखी नियंतु जदि मन करूँ घरटा आपंकर बंद हो साधारण भाव घरटा बंद हो भर को आप पशि पारे कि ताला खोला हम जन आसो आपको बाट देखे कौटे जबार अच्छी जान गोटे साधारण घर जो देखा कि निश्चेतनार गभीरता भर को आप जापर देखिपर ना ता भर को जेकोसी फोर्स चली जापर ना श्री अरविंद बुझाऊँच कहले जदि इभेन अधिमानस माने ओवर माइंड कथा कहते जदि से लाइट फोर्स कन्सियसनेस आसो टिके पेनिट्रेट कर पेनिट्रेट माने बुझन तो टिके भर को प्रवेश कर अल्प टिके देखईदेव कि परमानेंटली बदल पार रूपांतर करें जदि बदल न पार एमती कौन जीवन सारा आप 7 जन्म पर्यटन ये चली थे एमती किसी ना लोक चली मुझे चलती गोटा खुशी आम तो चली पारे जीवन गोटा कौन बदल पड़ो इट हाज टू चेंज इज लाइफ
ତେଣୁ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଅତିମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମୂଳଚୂଳ ମାନେ କ'ଣ? ଆ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆ ମାନେ ଠାରୁ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଖୁସି ହେଇକିରି ବଡ଼ ଲୋକ ମୋତେ ଆସି କହନ୍ତି ଲୋକ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗ କରୁଛି ନା କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫୁଲ ସଜାଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ୁନାହିଁ। ଆଉ ତ କରୁଛୁ କ'ଣ ନା କରୁଛୁ କ'ଣ ମୋତେ କହ। ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଆଜି ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ତାকে ଜାଣିଛି ସେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ କହନ୍ତି କହେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମଠାରୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବେଶୀ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଫୁଲ ଦିଟା ତୋଳି ଦେଉଛ ସଜେଇ ଦେଉଛ ନହେଲେ ବାଜାର ଇଏ ଆଣିଛି ତାକୁ କିଣିକିରି ଆଣିକି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଇ ଦେଉଛ ଆଣିକିରି କେଉଁଠି ଫୁଲ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଉଛ ଦେଇକି ଯାଉଛ ନହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିକିରି କ'ଣ କରୁଛ ଅତି ବେଶୀରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଫଙ୍କସନ୍ଟେ କରିଦେବ କି କ'ଣ କରିଦେବ ଏଇ ମାନେ ଗୋଟା ସରିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ ହେଉଛି। ଆରେ ତମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛି ସେମାନେ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ଫୁଲ ଦେଉଛ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନ। ଭଗବାନ ତ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଫୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି ସଜା ହେଉଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଫୁଲ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ଧୂପ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଅ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଅ। ନା ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବୁନି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିବୁନି। ଆମେ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ଏତିକି କରିବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁ ଫୁଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ କେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆପଣ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ମା କେଉଁ କହିଲେ କେଉଁ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ ମା କହିବେ କେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଧୂପକାଠି ଜାଳିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଫୁଲଟା ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିବିନି ଜାଣିବିନି ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଯାଉଥିବା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଶତଦଳ ପଦ୍ମ ଆଣିକି ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା 7 ଜନ୍ମ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଗୁରା ଏପଟରେ ପାଛ ପଶୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଯାଉଛି ନା ରାତି ଅନିଦ୍ରା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କେଉଁଠି ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କହିଲେ ଅତି ମାନସର ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ତରଟା ସେ ଏତେ ଡେନ୍ସ ଏତେ ଗଭୀର ଅର୍ଡିନାରୀ ନୁହେଁ। ଇଭେନ୍ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର ଲାଇଟ୍ ପାୱାର କନସିୟସନେସ୍ ଆସିଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିବ। ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କେହି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇଦେବ ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲା ନା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗମନ ହେଲା। ଆପଣ କହିବେ ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ କ'ଣ କରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅବତାର ଯେମିତି ଆସନ୍ତି ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ଶେଷ ଅବତାରୀ ବା ଶେଷ ଅବତାର ବା ଅବତାରୀ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବତାର ରହସ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ କହିଲେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ସବୁ ଆସିଥିଲ ନା ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣମ କ'ଣ ସୁଜାମ୍ୟହମ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କୃତ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି ସେଇମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିବି। କ'ଣଟା ହେଇଛି ମୋତେ କହ। ତମେ ଆସିଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଅବତାର ଯେମିତି ଆସିଛନ୍ତି 10 ଅବତାର ଆସିଛ ବିଭୂତି ଆସିଛ ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କହିଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମାନେ ମୋତେ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବୁଝିବା କଥା ନା କ'ଣ ନା ସାଧୁମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆପଣ ଆସିଲେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା। ଯିଏ ସାଧୁ ସାଧୟତି ସାଧୁ ଯିଏ ସାଧନା କରିବ ସେ ଯେଉଁ ବଳୟ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଯେଉଁ କୃପାର ବଳୟ ହେବ ତା ଭିତରକୁ ତ ଖରାପ ଶକ୍ତି ପଶି ପାରିବନି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ସିଧାସଳଖ କଥା ଆପଣ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଲେ? ତେଣୁ ଗଲା ସରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଦୁଷ୍ଟଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲା? ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ପେନଫୁଲ୍ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇଥିବେ ତ ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଧରିଲେ ତ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନା। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ତ ଜଣେ ହେବ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ରିମେଡି କ'ଣ ଦରକାର ତେଣୁ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ନା ଧାରା ଏତି ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରିକି ଏବେ ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛ ସେମିତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନକୁ ସହୁନାହାନ୍ତି କି ମୁସଲମାନ ତାକୁ ସହୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାକୁ ସଂସ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସୁଥିଲ କହିଲା ତାହେଲେ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଧାରୟତି ଏତି ଧର୍ମ। ମାଟି ଉପରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କାହା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାଟି ଉପରେ। ମାଟିର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ସହିବ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ସର୍ବଂ ସହା। ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା ସହା ବୋଲିକି ସର୍ବଂ ସହା ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି ସର୍ବଂ ସହା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ମା କିଛି ସହେ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥ ବିୟର୍ସ ଅଲ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ଆପଣ ଫପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କଚାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ହାଣି ପକାଉଛନ୍ତି କୋଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାହା କରୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯାକ ସହୁଛେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମା ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ରୂପ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଗୋଇଠା 10 ମାସ 10 ଦିନ ମା ପେଟରେ ଥାଇକିରି ପିଲାର ଗୋଇଠା ଖାଇଦେବେ ସେ ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଟିରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ ନହେଲେ ହାତରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାର ଧର୍ମ। ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୃଷା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା। ନଦୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନିମ୍ନ ଗା ବହିଯିବ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ବହିଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତେଣୁ ଜୀବନର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରମାତ୍ମା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ତମେ ମୁସଲମାନ ମୁଁ ପୁଅ ପିଲା ତମେ ଝିଅ ପିଲା ତେଣୁ ତମେ ସେପଟରେ ବସିବ ମୁଁ ଏପଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ବୁଝୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗତିରେ ଯିବ ଆମେ ତ ସେ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସୁନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ମନର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
कहते आमको जब आम समस्त पचार कौन ना 5 मन 25 प्रकृति ठीक अच्छे आप जो 5 कहते श्री अरविंद कहते आउ जो 100 प्रकार मन कहते किए के पढ़ो 7 जन्म नुहे 70 जन्म गलापर कौन किसी पाठ पढ़ाई न रही शुणिला बेलू आपको आखि एडे एडे बड़ कर लाल लाल हो देखापी पढ़ा कथा तो केते जन्म लगे तार ठीक ठिकाना ना तेणु आम ना श्री अरविंद से कनसेप्ट को बदल देवी श्री अरविंद माँ कहले जो आगमन उद्देश्य विभिन्न आंगल वर्णना कर गोटे आंगल हूँ यहाँ कौन ना ये शक्ति को कौन करेंगे डिसेंड कर आने कौन डिसेंड करवा इमती कौन कौन डिसेंड हम डिसेंड जो शब्द थी गोटे आसेंट थी चढ़े तो बोलेब जड़े ना मुझे मूल चढ़ी ना मुझे कहीं जी मोर तो किसी करे ना मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन नो स्टडी नो कन्फ्यूजन काद्य को पशिबी कहीं गोड़ धोबी कहीं आप मत कहे जा साधना कर जोग कर कौन कौन मुझे खाई मोर कौन दरकार अच्छी कहना मुझे तो शांति अच्छी खाई अच्छा तेणु ये जो कहले सुप्रामेंटाल फोर्सटा डिसेंड करवा आरंभ हम तांगे तो पुणी आउटा पुणी आसेंट करूँ ना ना खाली खाली डिसेंड करले पड़ो ना हो ना दुईटा जिन श्री अरविंद जोगरे मुझे पचारि गोटे गोटे अधिकांश समय मुझे पचारे क्या प्रश्न पचारे कि गोटे जिन बुझा दरकार कौनटा बुझेगा श्री अरविंद चेष्टा कले कहले जोग माने कौन कहना ना वेदर लिखाई उपनिषद पशु यही प्रश्न मत आसिक पचारुछ जोग कथा जानी ना मतलब जो नहीं से लिखाई जुआड़े जीव ये रामकृष्ण जो जो जहाँ हो जो बाटर जुआड़े होते हैं जोगर डेफिनेसन बताऊँ मत आसिक पचार जोगर डेफिनेसन कौन अरे तो किसी अच्छी बोलिक कहूँ ना मुझे आप समय नष्ट करने आसूँ आप केते मूल्यवान समय आप नष्ट करके तो किसी तो कहार थी ना हाँ अच्छा जोग कहले आप कौन बुझी कहनी मैंने गोटे साधारण भाव में जोग कौन ना यूनियन विथ द डिवाइन से जी जहाँ संस्कृत में समस्त अर्थ अलग अलग हो यूनियन विथ द डिवाइन बोलिक जानते ना ना हाँ ठीक अच्छे मुझे आपको स्वीकार करुँच मानुची अच्छा से यूनियनटा केमिति कौन हुए कहतुनी डिवाइन किए कहतुनी मुझे देदेवाक चाहूँगी मुझे चाहूँगी कि पलंक सेवा करके अनेक लोग बर्बाद होती तेणु मुझे दवाई चाहूँगी मुझे दबार मोर किसी असुविधा ना कि भगवान किए से मुझे देदेवी जाकि सबुदिन जाऊँ तो रिलिक्स आम बसीचु बर्तमान मुंडिया जाकि मारुचु छुई दौचु माँ को केतले कहीं नथा बेले कोड़े पकाऊँ कौन कौन यूनियन कहती यूनियन संज्ञा श्री अरविंद बदल देते जगर संज्ञा बदल की जानी तार संज्ञा बदल देते डिवाइन किए बोलिक बदल तेणु कहला से भाया जमी कहते सेमती ना आम सेमती करूँ आम सेमती सब जाक देदेवी मोर कौन रहा गोटे छोटिया कथा कहूँ जी गोटे राजा दिने कौन कले गले जाइए पहुँचले ना भगवान को खोजा कौटी बुलिले कौटी खोजिले कौटी पाइले ना कौट जिते जुआटे पारे सबुआड़े खोजिले भगवान कौटी मिलले ना भगवान मिलले ना मैंने मोर पाइबार असुविधा ना भगवान ना बुझीपार भगवान सबुआड़े अच्छा श्री अरविंद कहले द वर्ल्ड इज गॉड फुलफिल्ड इन आउटवर्डनेस जुआड़े देखिए भगवान पाद चिन्ह जुआड़े देखिए भगवान स्थिति मुझे न कहूँ मोर प्रोब्लेम ना भगवान प्रोब्लेम बुझीपार पाइले ना चोट कई जन कहीदे गोटे जोगी अच्छा से साधु बाबा अच्छा से जाओ सी तुमको भगवान ठिकाना कहीदेवे दौड़े है ना जो मागणा मिले आम तो से जाकर भिड़ करूँ आम तो किसी ना सहजरे मिल जाऊँगी तेणु जो जाकर पहुँचले सी शुणिले शुणी सारिक पचारा बोले ये तो राजा तारी घरे पुणी आम रोचु तारी राज्य आम रोचु तेणु असुविधा हम तेणु पचारे कहले कौन कहू ना भगवान मोर दरकार तेल गोटे कम कर 7 दिन पर आ मुझे कहबी जो पलायती स जीवती जो जीवती स धावती जब पलि गले मत तो बंची जाए आज राजा कथा कौन तार सत्यता मन थो से सेकेंड टाइम आसिक पचार जहाँ 7 दिन पर आसबू सी सतर सतर ये शोची 7 दिन पर तार माने कौन 2 जनकर जड़े कहे मुझे खसीगली जो पलायती स जीवती जो जीवती स धावती कहला मुझे बंचीगली जहाँ राजा मत कौटी फाँसी दे था नहीं बंचीगली आउ जड़े कौन कहे मुझे भगवान को ठिकाना पाईगली कहीं 7 दिन पर से देदेव मैंने बैंक में टंका अच्छे आप डेबिट कार्ड खुले टंका बाहर आ किसी असुविधा नहीं किसी परिश्रम करार ना चोट जाकर पहुँचले देखला बेलू सी आराम से शोचे जाए सकाल सकाल कबाट ठक ठक कले कौन ये भाई तो कुआड़े ना कहीदेलु 7 दिन पर भगवान को ठिकाना दब केमी कौन भगवान को पाइबी बड़ आश्चर्य कथा शोची निद भांगेनी फिर कहले गोटे कम कर तो यही भाया गोटे मात्र उपाय तू जदि गोटे कम कर मिल जाए भगवान ना कौन मत कले भगवान मिल जाए ना तोर सबुठ जोटा मैंने होते प्रेसियस मोस्ट प्रेसियस सबुठ मूल्यवान जिनसा नहीं जा से भगवान से जो हुंडी ना तादेह पकईदेव पाई भगवान को ईश्वर बसिक भाविला जी सी से भाया से साधु भावुची जो मुझे बंचीगली एपटे ये भावुची कौन कहले मुझे पाइबी आ कौन अच्छी तेणु जाकर पहुँचला सबुठ मूल्यवान जिनस कौटा से बुझे राजार राज्यटा हूँ सबुठ मूल्यवान तो नेला पकईदेला मैंने टेकिक नहीं पकईला ऑफर करदेला बुझे ना पाइले नहीं पुणी जाकर भिड़ कले आज्ञा राज्य को पठेदेली ना तत्ते कहुई मेथड हूँ गोटाए सबुठ मूल्यवान जिनस जोटा से तू पकईदेव ताले पाइबू गला नहीं पकईला प्रथम राज्य को पठेला टंका पैसा पठेला सैन्य सामंत को नहीं पकईदेला जो सुना रूपा कौन था स्त्री पिला सब पकईदेला सब जाक सरीगला लास्ट को जो पिंधीला बसन आभूषण सुना ताकू नहीं पकईदेला बर्तमान किसी ना कौपिन पिंधिक बुलूची जाकि राजा जाकि पचारुची अरे दिन में लुचुची क्या राजाटा कौपिन पिंधिक जंगल में बुझुची तार अवस्था जहाँ होती आपने बुझुवे बुझे
ସେଠୁ କ'ଣ କଲା ରାତିରେ ଯାଇକି ଦେଖାଗଲା କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ସେ ଉଠିଲା କ'ଣ ନା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ରାଜାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। କହିଲେ ତୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସାଧୁଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ଲାନି ଥିଲା ତାପରେ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଲା। ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିକି ସତୁ ସତ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ କୋପିନ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୟା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ଇଏ ମୋର ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନା ରାଜା ତ ଚାଲି ଯାଇଛି ରାଜା କ'ଣ ସିଏ ତ ମୋତେ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲୁ ନା ଏ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଇଛି। କହିଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ପାଇଯିବୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି କୌଫିନ ବ୍ୟତୀତ ତ ମୋର ନାହିଁ ଚପଲ ବି ଦେଇଦେଇଛି ନା କ'ଣ ନା ତୋ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଇଗୋ ସେଇଟା ଦେଇଦେବୁ ହେଲା ଜମା ଦେବେନି। ବରଂ ସେ ଭଗବାନ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମିଳିବି ନା ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ପର ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଇ ୱାଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ରାଜା ଥିଲି ଗୋଟେ ସମୟରେ ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯଦି ତତେ ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ତ ମୋର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିକରି ମଣିଷ କେବେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଇଗୋ ୱାଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପର। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନା ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ବାର୍ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସୁଥିବେ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନୂଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସେଇଦିନ ଠାରୁ କହିବେ ମୋ ପେଟ ବିନ୍ଧିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ କାମୁଡ଼ିଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବି ନା। ଏଇଟା ତୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନା ଚେୟାରରେ ବସିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ବାର୍। ସେତେବେଳେ ହେଲ୍ପର ଥିଲା ନହେଲେ ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଘରେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ହେଲ୍ପର ଥିଲା ଚେୟାରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କିନ୍ତୁ ବାର୍ ହେଇଗଲା କୋଉଠି ନା ଯୋଉଦିନ ଚେୟାର ଯିବ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବାର୍ ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଏମିତି 5ଟା ଜିନିଷ ହେଲ୍ପର ଥିଲେ 5ଟା ଜିନିଷ ବାହାର ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠକୁ ଆସିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା କ'ଣ ନା ଶକ୍ତିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ଡେନ୍ସଟା ଅଛି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର କନସିୟସନେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ତ ଆସିଥିଲେ ସିଏ କିଛି ବଦଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବଦଳେଇବ ସେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍। 3ଟା ଜିନିଷ ଆସିବ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଲାଇଟ୍। 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା ଗୋଟିଏ ଆଗରୁ କହିପାରିବେନି ଶହ ଶହ ଆଙ୍ଗୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଶହ ଶହ ଆଙ୍ଗଲ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ତାକୁ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗଲ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଫୋର୍ସଟା ଡିସେଣ୍ଡ କରାଇବେ। ଫୋର୍ସଟା ଡିସେଣ୍ଡ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୋର୍ସଟା ଡିସେଣ୍ଡ କରାଇବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଗୀରଥ ତପସ୍ୟା କଲେ ତପସ୍ୟା କରିକି ସ୍ୱର୍ଗଗଙ୍ଗାକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ନାହିଁ। ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ମାନେ ତାକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଆଗ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତେଣୁ ସେ ଡଙ୍ଗା ସେଟା ଖସିବ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ିକରି ଯାଆନ୍ତୁ ବେକାର ଏଣେ ତେଣେ ହେଇକରି କିଛି ନାହିଁ ଅବା ପଢ଼ିକରି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି ଜୀବନରେ। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ଟା ବରଂ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପାରିବେ। ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସଟା ଡିସେଣ୍ଡ କରୁଛି ନିଜେ ତାକୁ ପୃଥିବୀ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ମା କେମିତି କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶକ୍ତି ତ ଗ୍ରହଣ କଲା ତାକୁ ମା କେମିତି କ'ଣ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ଶକ୍ତି ତ ଆସୁଛି ବୁଲୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 1956 ମସିହା ଠାରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିବ। ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର ଓପନିଂ ଥିବା ଦରକାର ଇଣ୍ଟିକ୍ ମାନେ ତାକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବେ ନା ମୁଁ କିଛି କରିବି ନା ଖାଲି ପଢ଼ିକିରି ଭାଷଣ ଦେବି ହେବ କ'ଣ ହେବ କିଛି ତ ହେବ ନାହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭଲ କରି। ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ କାରଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ କାଗଜକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ବାଟ ପାରିବେ ସେତିକି ବାଟ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। 3ଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ନା ସ୍ୱର୍ଗଗଙ୍ଗାଟା ଡିସେଣ୍ଡ କରିବା କଥା କହିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଗଙ୍ଗାଟା ଡିସେଣ୍ଡ କରିବା କଥା କହିବି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିମାନସର ଡିସେଣ୍ଡ କଥା କହିବି। ତୃତୀୟରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବିୟରିଂ କାପାସିଟି କ'ଣ କରିବେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ବଢ଼େଇବେ ବା ତାକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ବଢ଼େଇବେ କି ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହେଡ୍। ଆପଣ ତାକୁ ବଢ଼େଇବେ କି ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି ମୋର ଚାଲିଛି ଗଛର ଚାଲିଛି ଉଇ ହୁଙ୍କାର ବି ଚାଲିଛି ଆମର ବି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କରିବା କି ୟୁ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆପଣ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ମୋର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ଗୌରୀ ବାବୁଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି ନଚେତ ହୋଟେଲରୁ ସେ ମୋତେ କିଣି ଆଣିକି ଦେବେ। ମୋର ଖାଇବା ଦରକାର ମୋ ପେଟ ଭରିବା ଦରକାର। କ'ଣ କେମିତି ହେବ ସେଟା ନନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ହେଡ୍। ମୋର ହେଡା କହୁଛି କ'ଣ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ଏଠି ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଖାଇ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଦିଅ ନଚେତ ନାଇଁ କେଉଁଠୁ ବଜାରରୁ ଭାଇ କିଣିକି ଆଣିକି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବା ଦରକାର ମୋ ପେଟ ପୁରିବା ଦରକାର ଏ ତ କଥା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ସେଠି ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେଇ ଜିନିଷ କୁହାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବିୟର କରିବା ଦରକାର। ତ କେମିତି ବିୟର କରିବୁ ସେଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ହେଡ୍। ତପସ୍ୟା କରିବେ ସାଧନା କରିବେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନହେଲେ କେଉଁଠୁ କାହାଠୁ କିଣିକିରି ଆଣିବେ ମୋର ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଏ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ 3ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ମଝିରେ ଆସିଲେ କିଏ ସେ ନା ଜଟା ଧରିକିରି କିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମହାଦେବ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ଆସିକରି କ'ଣ କଲା ନା ଆସିକରି ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ଶିବ ମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତୁ ଶିବ ମାନେ କ'ଣ ଶିବ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ।
आमे शिव बोलिक कहले ये देखुता लटापटा देखिए सब कौन है माँ कहते जो सुप्रामेंटाल मैनिफेस्टेशन कथा कहते मुझे समय पर जब समय हम हम कहि माँ कहते शिव अपेक्षा कर रही कारण ये पृथ्वी एपर्यंत प्रस्तुत होना अनेक देवदेवी प्रस्तुत अपेक्षा कर रही डिसेंड करने से अपेक्षा कर सुप्रामेंटाल वर्ल्ड के तैयारी हम ता भर को डिसेंड करेंगे किए से शिव डिसेंड करेंगे जो शिव सुप्रामेंटाल वर्ल्ड को डिसेंड करने अपेक्षा कर रही से शिव को आप 50,000 वर्ष पूर्व पूजा करने आरंभ कर प्रश्न पचारे ये कौन सी कौन नाचुराली प्रश्न पद हम स्वाभाविक हम स्वाभाविक हम आप जो कहते कृष्ण कृष्ण माने कौन मुझे आपको पचारे कृष्ण माने कौन ये राधा कृष्ण कहते या बुझे आउ कि अच्छी क्रिटिक मैंने कहते 17 प्रकार कृष्ण को से देखुं आप जो गोटे कृष्ण देखुं कहते काली दलन करते जो कृष्ण राधा को जहाँ विमोहित करते जो कृष्ण से समस्त होते अलग अलग जी कंस को हत्या करते जो कृष्ण जी कौन करते ना जो पुतना पाखु जो हत्या करते सी कृष्ण होते अलग अलग तेणु आपड़ किसी बुझे पारे ना जब आप भर जाइए मोर प्रश्न आसिक पचारूँ जे ये कहते शिव सी माँ कहते कौन ना प्रति मुहूर्त से कौन कर आसिक आसी शिव कथा कहते लॉर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोली कहते सब कथा पुणी से लिखुं जो सुप्रामेंटाल ट्रांसफॉर्मेशन हम से अपेक्षा कर रही कौन करने ना मानिफेस्ट करने कहीं कहीं मानिफेस्ट करूना ना टर्बुलेंसी मैंने बुझे तो ये जो गोलमालिया कादुआ पंकिला अवस्था ता भर को आसवाक चाहूना तेणु से अपेक्षा करते ये टर्बुलेंसीटा जाकर क्लारिटी आसीज टर्बुलेंसी क्लारिटी मैंने बुझे तो खरा दिन देखिए पोखरी कम पानी थी तारी भितर गाई बलद पल गुड़ा पशि जाइए कौन हो पोखरीटा कौन गोलिया हो जाइए तेणु गोलिया को आपड़ किसी करेंगे ना कहीं किसी करेंगे ना से गोलिया कम पानी गोलिया होगा कौन गोलिया हवा गोलिया को पानी को कर कौन किसी समय तक छाड़देवे ठंडा पवन बहर कौन कर ये गुड़ाक डस्ट गुड़ाक कौन कर कादुआ गुड़ाक बसीज पानी गुड़ा ठंडा हो तेणु सी अरविंद कहते से भाया बर्तमान पृथ्वी अवस्था यही जमी कम पानी थी गोटे पोखरी भितर गाई पलटा चलीगला जमी पोखरीटा के गोलिया नाला गोलिया कर दिगला किए कर दिगला करदेला किए से जानतर हो न जानतर हो आवश्यकतार हो आवश्यकताहीनतार होकर कौन है से गोलिया करदे किए से ना दड़े गाई गोटे गाई करदे अच्छा गोलिया करदे सी कौन परमानेंटली गोलिया ही रहा गोलिया हम ना कौन हम ना किसी समय पर ठंडा हम से जो किसी समय जहाँ को कहती पेसेंस धैर्य बोलिक थे आप देखिए से पाइबे ठीक से भाया शिव बर्तमान अपेक्षा कर खाली शिव कथा लिखुना से लिखुन अनेक देवदेवी अच्छे से दे आर आवेटिंग टू मैनिफेस्ट अपेक्षा रही मैनिफेस्ट करेंगे केत आवेटिंग माने अध घंटा पर ना ना ये टर्बुलेंसीटा जो चलीगला सुप्रामेंटाल वर्ल्ड जो मैनिफेस्टेशन होते कौन करेंगे ना आसवे ये आपंक भितर प्रश्न आसो ये बही कौट लिखाई मुझे जोटा कहूँ यहाँ कौट लिखाई ताले जो शिव से कौ शिव कथा कहूँ ना शिव माने कौन ना मंगलमय जहाँ कहते शिव माने हूँ मंगलमय मय माने अस्थि अर्थ मय प्रत्यय हुए अस्थि माने जोटा हूँ जोटा कि आपंकर अस्थि माने बुझे तो अस्थि अर्थ मय प्रत्यय हुए तेणु शिव बा मंगल जोटा परिपूर्ण होती जो प्रेजेन्स होची मंगलमय तेणु यही जो मंगलमय बोलिक कहते शिव होती मंगलमय शिव माने कौन जी देवता जी बसी जो जहाँ को आप पूजा करते सी ना आउ किए से ना जी मंगलमय से होती शिव आपड़ भी जड़े जड़े शिव कितु आप बुझीपार शिव कहला बेलू नड़िया कदली नहीं जगह दौड़ते पूजा करने कि आपड़ जे शिव भूली जाती से कौन कहते ना कृष्ण राधा कृष्ण जो कथा कहते कृष्ण कौन ना आकर्षयती कृष्ण आराधयती राधा तेणु बर्तमान कहे राधा किए से कृष्ण किए से ना गोटे द्वापर जुग आप देखी से जी लिखी पढ़ी ना आप जानते बही लिखाई आप पढ़ुं तेणु कौन कर राधा आप कौन लिखाई भूली जातु आप कम टू द पॉइंट मोर कहवा कौ लिखाई मुझे कहूँ कम टू द पॉइंट ना कौन ना कृष्ण डेफिनेशन हूँ कौन ना आकर्षयती कृष्ण जी आकर्षण करे सी होती कृष्ण राधा डेफिनेशन हूँ कौन ना आराधयती राधा जी आराधना करे सी होती राधा तेणु आम ये समस्ते आराधना करूँ आम जड़े जड़े राधा आकर्षण करुँच माँ श्रीअरविंद से होती कृष्ण तेणु आम छाड़ी जाऊँ कौन ना जा पहुँचा कौटी जाए कौन हम ना जन्माष्टमी कौ दिन हम आम अपेक्षा कर रही तेणु आम कनसेप्ट भर को जाऊना तेणु बर्तमान जो आसिक पहुँचले से जो कहीं बुझाऊँ बर्तमान 5 मिनट भर आपको कहबे कहीं एत गुड़ा जिन बुझेली तेणु बर्तमान कौन है ना जिते शिव आसिक कौन कले ना मुंडर आप शिव मंगलमय बोलिक बुझुँ सी सब जाक मुझे स्वीकार करूँ को जाऊनी मुझे कहीं एक बुझेबार कारण हूँ आपण सहित शिवंर कौन संपर्क अच्छी कृष्णकर कौन संपर्क अच्छी से बुझेगा आपको कहूँ डिसेंड कला किए से स्वर्ग गंगा पृथ्वी प्रस्तुत ही नहीं अच्छा जब पृथ्वी प्रस्तुत ही नहीं ताकू कौन कर ना कौन कर ना से भांगिक खंड खंड करदेव तेणु कौन कला ना कृष्ण मझे कौन कला महादेव को आसिया पड़ा तेणु महादेव आसिक पहुँचले जो केश थिला जो जटा थिला से जटा को देखले द्वारा कौन है ना से शक्तिटा नलिफाई होगा फोर्सटा नलिफाई होगा किसी नष्ट कला ना ये हूँ प्रथम कथा किए से आसिले स्वर्ग गंगा पृथ्वी भितर किए ठिया होते किए ठिया होते माने महादेव ठिया होते ये है फास्ट कनसेप्ट सेकेंड कनसेप्ट को आसतु सेकेंड कनसेप्ट हूँ कौन ना सुप्रामेंटाल फोर्स डिसेंड कला किए डिसेंड करेले
किए डिसेंड करेले प्रभु डिसेंड करेले अच्छा प्रभु जो डिसेंड करेले सब तपस्या कले डिसेंड करेले अच्छा डिसेंड करा बेलू पृथ्वीर अवस्था कौन होता ना पृथ्वी से कौन होता ना ताकू ग्रहण करने एपर्तंत पृथ्वी प्रस्तुत होता से कौन है ना श्रीअरविंद मझे आसिक पड़ा मैंने कौन है श्रीअरविंद निजे डिसेंड कले से मझे आसिक पहुँचले फोर्स भितर से शक्तिटा कौन कला पशिला पृथ्वी बसिक काम करने आरंभ कला तेणु जब श्रीअरविंद ग्रहण करने आरंभ कले पृथ्वी कौन कले ना ग्रहण करने आरंभ कले बर्तमान आपंकर जो प्रश्नटा आसूँ एम्बोडीमेंट ऑफ द सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस सी तो पशिला प्रभु भितर से आंक पाक केमी गला ये जाकर काम कला कहीं श्रीअरविंद पाक आसला कहीं ग्रहण कले मुझे किसी आलोचना करी तेणु बर्तमान आसला कौन ना सेकेंड फेज बर्तमान आप जानिले बर्तमान श्रीअरविंद आसिक कौन कले ना से शक्ति को से चेतना को से ज्योति को से जो ज्ञान को ग्रहण कला ये पृथ्वी आसिक काम करने आरंभ कला जोटा कि ना होना मैंने हो ना पृथ्वी प्रस्तुत हो ना तृतीय फेज कहले तृतीय फेज कहले कौन ना कहीं भांगी दे था बोलिक श्रीअरविंद कहते श्रीअरविंद लिखुं माँ बुझाऊँ माँ कहते तीन टा कथा कहले प्रथम कथा कौन कहले बुझे तो बुझे तो आज्ञा हाँ शुणु शुणु कि ना माने कहले ओरिजिनल पाठ जे मुझे छू ना तेणु मुझे आप बियर करेंगे मुझे बाट बुझाऊँगी तेणु कौन कहले बर्तमान कहते श्रीअरविंद कहते ये शक्तिटा आसिक पहुँचला कहीं ना ये शक्तिटा आसिक पहुँचला श्रीअरविंद छाड़ी सारा श्री माँ कहते ग्रहण करने पृथ्वी प्रस्तुत है आसला कौटी शक्ति आसला धरले किए से प्रभु धरले सी बर्तमान आसिक काम कला माँ तार कौन एक्जिक्यूट्रिक्स एक्जिक्यूट कर तथापि धरने संभव पारना माँ बसिक बुझाऊँ ये हूँ सेकेंड फेज कथा कहूँ माँ कहते स्पीक नॉट माय सीक्रेट नेम टू द होस्टाइल टाइम बुझे माँ को माँ को मुझे पचारि आपंकर ना कौन कहतु आप सागे सागे आनंदमयी चैतन्यमयी कहे ना आप कहे महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ना मीरा कहे एम सब कौन कहे ना ना एति तो ना आउ बोधे तार ना ना सावित्री अति बेस सावित्री बोलिक कहे बुझे ना ना आउ कि कहे आउ तो किसी ना श्रीअरविंद कहते ये सब ला गुड़ा आम सब जाचु ना न जानी आप कहीं माँ तो श्रीअरविंद लिखिदे गले आ लिखिदे गलापर महासरस्वती लिखला कौन लिखिले जानते ना बड़ा सुंदर भाव आप पढ़ी देयर आर अदर ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द डिवाइन मदर बट दे वेयर मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग डाउन एंड हैव नॉट स्टूड आउट इन फ्रंट विथ सो मच प्रोमिनेंस इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉन्शियसनेस अनेक रूप अच्छी किंतु बर्तन एपर्तंत जाना जदि बर्तन आगे शब्द गुड़ाक शुणाईदे बर्तन कौन रिपेल कर रिपेल माने कौन छाड़ी पलैब जमा शुणव ना ये कहले माँ कहले ये शब्द जाऊँगी माँ कौन कहते शुणु कौन कहले स्पीक नॉट माने कहना कौन कहबी ना तो सब कही सारे आउ कहबी ना कौन माय सीक्रेट नेम नेम पूर्व आडजेक्टिव लगाऊँ केमितिका नेम ना सीक्रेट नेम अच्छा सीक्रेट नेम माने अनेक जड़े किए जानी था मुझे जानी था सीक्रेट होता भावुना जदि एटा सीक्रेट माने लुचिक तो रही गुहता जदि मुझे जानी था आप जानी था अपा जब जानी था सीक्रेट केमी होता तेणु माँ कहले मोर एमती अनेक नेम अच्छी जोटा कि सीक्रेट नेम ताको कहना क्या कहब ना क्या कहब टू द होस्टाइल टाइम टाइम हूँ काल समय केमितिका समय ना होस्टाइल ता पूर्व आडजेक्टिव लगुच होस्टाइल कालटा टाइमटा हूँ केमिति ना होस्टाइल होस्टाइल अवस्था कौन बुझुन होस्टाइल माने कौन बुझुं तो होस्टाइल माने सी आपको आसी गेल कर तार काम हूँ हस्टिलिटी हस्टिलिटी माने कौन विरोध कर निश्चित कर मार्गोल कर हत्या कर आक्रमण कर कौन नहीं कर बुझीपार तेणु समयटा हूँ से भाया विभिन्न प्रकार श्रीअरविंद विभिन्न प्रकार समय कथा वर्णना कर शह शह प्रकार समय कथा वर्णना कर गोटे टाइम हूँ केमिति ना हस्टाइल टाइम माने एठी बर्तमान हूँ फ्रेंडली टाइम कहीं कहले आम बसी कथबार्ता होती सांगे बसी कितु जब एठी को चली लोक जब बाड़िया पिटा होते से आउ काश्मीर को चली बर्तमान काश्मीर टाइमटा हूँ केमिति ना हस्टाइल टाइम से कहीं क्या भल पाऊना जी जहाँ बाड़ो गुड़ी मारद बुझीपार ना तेणु माँ कहते ये जो टाइमटा अच्छी से टाइमटा हूँ केमिति ना हस्टाइल टाइम ताकू मोर जो केमितिका ना मो नाटा हूँ केमिति सीक्रेट नेम ता कहना अच्छा कहीदेवी जब बाइचान्स मुझे आपको कहीदेवी आप कहे मोर आसी आप तो आसी घंटे तो जहाँ तो भाषण देवाक पड़ो तेज आप जहाँ कहतु मोर बुझे के न बुझे आखि बुझिक बस खाई पलैबी कौन अच्छे लाभटा कौन हम बुझीपार ना से जड़े कहूँ जदि बाइचान्स मनकर कई तो साहस करेंगे जड़े कह मुझे साहस कर कहीदेली तार कौन हम एमती गोटे मुंडे आसो एमती जब हम मुझे कहीदेवी ताले कौन हम माँ ताक बसिक बुझाऊँ कौन होती कहले स्पीक नॉट माय सीक्रेट नेम टू द हॉस्टाइल टाइम मैन इज टू वीक टू बियर द इन्फिनिटीज वेट मनुष्य किसी समस्या ना मनुष्य चाहूँगी बदलवाई मनीष चाहूँ आप कहतुनि आम केवल बसीचु बदल गेट सेपटे जी बस से बदलबे से चाहूँगी बदलवाई कि भितर भय अच्छी दुर्बलता अच्छी हृदय दौर्बल्यम भीतर दुर्बलता अच्छी श्रीअर मुझे कहूनी जहाँ श्रीअरविंद वर्णना करुँचे कहूँ मैन इज ठू वीक वीक माने कौन बुझुन तो दुर्बल ठू वीक जमा समर्थ नुह कौन करने टू बियर कौन कर इनफिनिटीज वेट
ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଇନଫିନିଟି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ନାମ ଜପ କରିଦିଅ ମା 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 ହୁଅ। କ'ଣ ହେଉଛି କହୁନା, ସକାଳୁ ଆସିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ବସିବୁ, ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପରେ ମାଙ୍କର ଜପ କୁଆଡ଼େ ମା ପଳେଇଗଲେ ନା। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି। ମା ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥିଲେ, 6ଟା ବେଳେ ଆମେ ଡାକିକିରି ପହଞ୍ଚେଇଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ମା କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୱିକ୍ ଟୁ ବିୟର୍ ଦ ଇନଫିନିଟିଜ୍ ୱେଟ୍। ଆମେ ଯେଉଁ ଓଜନ ବଢ଼ାଉଛୁ 30 କେଜି 40 କେଜି, ଘଣ୍ଟାଏ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସିଯିବେ। ଯେମିତି 12ଟା ବାଜିଯିବ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ଆସିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଆରମ୍ଭ, କାରଣ ଆମେ ସେ ୱେଟ୍ଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ଏତେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ନାହିଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା ପାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଇନଫିନିଟ୍, ଇଏ ତ ସାଧାରଣ କଥା, 12ଟା ବେଳେ ସ୍ପିଚ୍ ସରିବା କଥା, ଅଧଘଣ୍ଟା କଥା 12:30 ପଳେଇଲା କି 12:15 ପଳେଇଲା, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ। ଇନଫିନିଟ୍ର ୱେଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଦା ହେବ, ପାରିବେ ତ? ଟୁ ୱିକ୍, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ୱିକ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବ ନା ବୋଲି ତୁ କ'ଣ କେବେ କରିବୁନି ନା? ହଁ କରିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କରିଦେଲୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାବନ୍ତୁ। ପଢ଼ିବେ ନା, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କେମିତି ହେବ? ଏ ଫୁଲ ସଜାନ୍ତୁ, ସିଏ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିରେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ବି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କରିବି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା, ପୁଅ ମା ପଠେଇଛି ପୁଅକୁ ତୁ ଯା ପନିର କିଣିକି ଆସିବୁ। ସିଏ ବାଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ମାଗଣା ମିଳୁଛି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇଥିଲା ବୋଝେଇକି ଆଣିବ। ଘରେ କ'ଣ ହେବ, କୁନ୍ଦଣ ଖାଇବ ନା ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ରଖିବ? ଭଲ ଭଲ କହିବେ ତାକୁ। ତେଣୁ ତତେ ତ ଦିଆଯାଇଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଡିସେଣ୍ଡ କରି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତୁ ଏଠି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସିରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ଉତ୍ତର ଦେଇ ମାଆକୁ ଆସି ବୁଝେଇବୁ, ତୁ କାହିଁକି ଆଣିଛୁ କହ? ମୁଁ ତତେ ଦେଇଥିଲି ପନିର ଆଣିବା ପାଇଁ, ତତେ ପଇସା ଦେଇଥିଲି ତୁ ପନିର ଆଣିବା ପାଇଁ, ତୁ ପନିର ନ ଆଣିକିରି କାହିଁକି ତୁ ଆଳୁ କିଣିକି ଆଣିଛୁ ମୋତେ ବୁଝାନି। ଦବ ବିଚାରି କୁନ୍ଦନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେବ କ'ଣ କହିଲେ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କହିଦେବି, କାରଣ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଯାଉଥିବ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଯଜ୍ଞ ନୁହଁ ବୋଲିକରି କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? କହିଲେ ନା ଜମା ନୁହଁ, ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଟ୍ରୁଥ୍ ବର୍ନ ଟୁ ସୁନ୍। ଟୁ ସୁନ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ହଠାତ୍ ଆଶା କରିନଥିବେ ଯଦି ସତ୍ୟଟା ଜନ୍ମ ନେଇଗଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ରହିଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାଇଟ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଆର୍ଥ। ଇଏ ପୃଥିବୀଟା ଜମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା, ଯେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧାନ ନ ଫଳି କେଣ୍ଡରା ଚାଉଳ ଫଳୁ, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଏମିତି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବ, କେହି ତ ଶୁଣିବେନି, କରି ଏମିତି ଚାଲିବନି ସିନା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ହଉ, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ତ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା କାମ କରିବ ନା, ଶୁଣିବ କେମିତି କାମ କରିବ ନା? ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ପାରିବୁ? କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣୁକୁରୁ ମୋର ତ 1 2 ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲାବେଳକୁ ମୋ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନଦା ହେବ, ମୁଁ ତାର କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ତୁ ପାରିବୁ ରେ ନା, କେମିତି ପାରିବି? ଏଭଳିଆ କେହି ଯୁକ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ହୁଏତ ମେ ବି ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଥିବ, ସେ କହିବ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ, ଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ କହିଲା କେମିତି କ'ଣ ନେବି ନା, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦେଉନୁ। କହିଲେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଇନଫିନିଟ୍ର ୱେଟ୍, ସିଏ ଆସିବ, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ମୁଁ ଜମା ବାପ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। କହିଲା ତୁ ହେବ, ସବୁ ହେବ ଯେ, ଖାଲି ତୁ ଟିକେ ଛୋଟିଆକିରି ଟିକେ ଖାଲି ଟିକେ ହଁ ମାରିଦେଉନୁ, ହେଇଯିବ। କହିଲା ହଁ ମାରିଦେଲେ ହେଇଯିବ? କହିଲା ହଁ। କହିଲେ ହଁ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ହଁ ମାରୁଛି ବୋଲି ରାତି 4ଟା ବେଳେ ବସି ଫୁଲ ସଜାଉଛି। ହଁଟା ମାରୁଛି ବୋଲି ତ ରାତି 4ଟା ବେଳେ ବସି ଫୁଲ ସଜାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ହଁ ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଶୁଣିବୁ ନା, ହଁଟା ମାରିଲେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ନା କ'ଣ? ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଇଂଲିଶର ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛୁ, କ'ଣ ନା ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ, ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ। ଚେଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ବିଗ୍ କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ ନା, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ବଡ଼ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲା, ଇଂଲିଶର ଓଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା, ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ସେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାଆଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ମାନେ କ'ଣ। ପୁଣି ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ, ବୁଝିପାରୁନ? ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ। ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆଟା ଇଂଲିଶର ଓଡ଼ିଆ କହିକି କ'ଣ ହେବ, କିଛି ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ନା ଦୁନିଆ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ମେସେଜ ଦେଲେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ ଏ ବିଗ୍ ଚେଞ୍ଜ, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ। ପୃଥିବୀଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ଇଏ ଦେବ କି, ମାନେ ହେବ କି, କନସେଣ୍ଟ ଦେବ କି? ପ୍ରିପେୟାର, ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଜମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି, ଜମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି ନା, ଖାଇ ପିଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ପଣତ କାନି ତଳେ ଶୋଇଛି, ମା କୋଳରେ ଶୋଇଛି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ ଖରାରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଠୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଲି, କାରଣ 3ଟା, ପ୍ରଥମ କଥା କହିଥିଲି କ'ଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସର ଡିସେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି। এইটা হচ্ছে ଆପଣମାନଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ଫୋର୍ସଟା ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପଟରେ ବୁଲିଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, 3ଟା ଲାଇନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଇ ସାଲ୍ ସେଭ୍ ଆର୍ଥ ଇଫ୍ ଆର୍ଥ କନସେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ବି ସେଭ୍ଡ।
ये माँ को डायरेक्ट वॉइस नुह लोक सावित्री कौन बुझती जहाँ जो लिखाई आनिक कौन आप बस कही दिखती यहाँ माँ को इनडायरेक्ट वॉइस कौन कहले आई साल सेव अर्थ सेव माने कौन रक्षा करदेवी सुरक्षा करदेवी क्या तुमको नुह ये पृथ्वी की नुहे अर्थ उपर अनंत कोटि पृथ्वी एमती बुलूं सब गुड़ाक मुझे सुरक्षा देदेवी कंडीशन कौन इफ अर्थ कनसेंट टू बी सेव कनसेंट मान तो कौन हाँ तो मार कौन अच्छी से भी कही दौना हाँ कहना ये आई साल सेव अर्थ इफ अर्थ कनसेंट टू बी सेव्ड कहले आम दरकार नहीं कनसेंट दवा दरकार नहीं सेव हवा दरकार नहीं है तेणु तार भितर आपण मान भर भली कई जड़े थी माने अंतत बोल्ड हो जिज्ञासु हो जहाँ हो सी से कह सी मुंडे आसो अच्छा तुम करे न करे कौन टा हम टे जाने हाँ बुझ जानवर इच्छा हो जिज्ञासा है तेणु कौन कह आरंभ कले प्रथम कौन कहते आई साल सेव अर्थ इफ अर्थ कनसेंट टू बी सेव कई कनसेंट देवे नहीं किंतु जड़े कौन कर साहस कर माँ को कह हाँ ठीक अच्छे कनसेंटा देदेवा देखा कौन हो बड़ा खुशी आने कौन हवा जदि माँ कहते तीन टा परिवर्तन हम मन रखी था तीन टा परिवर्तन कौन हम मन रख ये हूँ माँ को इनडायरेक्ट वॉइस जब ये शक्ति एति करदे पारे माँ कौन न करें जमी कहे ना ये मत कहे ना खुदा से मेरा मुश्किलें कितनी बड़ी है ये जरूर कहे ना मुश्किलों से मेरा खुदा कितनी बड़ी है सबुदिन जाऊँ रिलीफ सेंटर जाकर पहुँचुती एमती दरिद्र पंचाक्षरी जप करूँ कौन ना एमती हम सेमती हम ये आसूँ कष्ट हो दुख आस हस्टाइल फोर्स एमती कहूँ ना या कहूँ अरे तू मत पाक मो पाक कहीं आसूँ ना कुआ पाक जीवी ना तू जाऊन से जो ये आसूनी कहू जानी मो माँ AK-56 धरिक बसी पूरा बंधुक उठाई मारिदेव जे उड़ी जीवु एक कथा शुणिला तो घर आगे कहीं उड़ा जीव ना बुझीपार तो कहीं उड़े ना गोटे नाली बोतल गोटे बोतल नालिया पानी पूरे टंगे दौच कुकुर विराड़ी कहीं तो दुआर मुँह को आसुना जो जानवे मो माँ आगे मुझे कौन करना AK-56 AK-47 धरिक बसी AK-203 धरिक बस सी आप घर आड़ को नहीं ना ये मत कहे ना खुदा से मेरा मुश्किलें कितनी बड़ी है ये जरूर कहे ना मुश्किलों से मेरा खुदा कितनी बड़ी है कहीदे आसवे ना किंतु आम करने को चाहूँ तेणु कौन ये कौन ये हूँ माँ को इनडायरेक्ट वॉइस सी जब कहते मुझे तुमको सब जाक करदे पारि ताले माँ चाहिए तुमको कौन न करें भावतु तीन टा शब्द कहले कौन कहले प्रथम कहले आई शैल सेव अर्थ इफ अर्थ कनसेंट्स टू बी सेव्ड खाली कनसेंट आई दियो कनसेंट आई देले कौन मुझे रक्षा करदेवी तापर कहे मुझे युद्ध करने जी तो भरोसा मुझे युद्ध करूँ तू जा कौन करूँ खसिक पलैबू तो मुझे देखिपारि तापर मोर जहाँ अवस्था हवा कथा हम जमी कौन होता ना सुग्रीव जमी गला बाली सहित लड़ाई करने कहीदेले कहले बाबा रे ना कौन जा लड़ू जा मुझे तो पछरे दौड़ी चलीगला बुझीपार दौड़ी चलीगला कहीं से भी अहंकार अच्छे 10,000 ऊपर अहंकार आसूँ आम चिन्ह पारूनु दौड़ला कौट कौट लड़ाई करने क्या सहित लड़ाई कर बाड़ी सहित लड़ाई कर आगुरी खाई मारिक हाड़ गोड़ चूना कर आउ बाप लड़ाई जाऊनी प्रथम कौन लड़ाई जी ना अरे लड़ाई भगवान कहते लड़ाई जा तू लड़ाई जाऊनी से दुर्बलता से हूँ तोर अहंकार भगवान जो पठाऊँ डेई पड़ कौन अच्छी डेई पड़ तो लिप कर जा डेई पड़ ता भितर को तेणु भगवान कहले जीवाई ना मुझे ना तू भगवान को पुणी परीक्षा कर सारी ये हूँ भगवान सी ते कौन जीवाई कहीं माड़ गोल भय मुझे ना ये हूँ एक प्रकार अहंकार गोटे प्रकार अस्थिरता तेणु तापर कहले तू जा मुझे मुझे बोलिक कहले सी कौन भगवान मत रक्षा करेंगे गले ना सी कौन कहले मुझे लड़ाई करने भगवान जो अच्छे लड़ाई करेंगे ना मोर से कौन अच्छी आउ गोटे स्टेप अहंकार आसी पहुँचला से गले लड़ाई कले भय खाइले आसिले कहीं अहंकार छाड़े तो भगवान आसिक ना माँ कौन कहले इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस कीप द टेंपल क्लीन जदि भगवान को जाग्रत भाव में स्थापन करने को चाहूँ तो कौन कर मंदिर टाक शुद्ध रख मंदिर तो शुद्ध नहीं ब्याग तो फुल किसी कहते पुओ जमी नहीं आसी कौन मागणा अमृतभंडा कौटी मिलूला बोझे कर नहीं आसी पनीर मागणा देते तुम आउ जगह अच्छी धर बुझीपार आउ तो जगह ना तेणु बर्तमान कौन कह आरंभ कले कौन कह आरंभ कले माड़ खाइले आसिले थोड़ा आसिक पहुँचिक अभिमान अरे अभिमान कहते जी ते पठेई तू भगवान तापर तोर विश्वास नहीं माड़ खाई आसिलु जी ते पठे से ते सुरक्षा करेंगे ना आसिक कौन कला अभिमान अहंकार भगवान मत पठेला माड़ खाई आसिली मुझे जानी या हम अरे तू अज्ञानता भर रही लोक ज्ञान को केमी जान जी अंधार भर रही सी आलुओ केमी मापिब जी निश्चेतना भर रही सी अतिचेतना कथा चिंता कर जी मन को लेकिन रही मन को लेकिन जो मनीषटा अतिमानव कथा कौन चिंता करमी हम मन जी रही सी अतिमानस कथा केमी चिंता कर हम ना असंभव ना तेणु कौन करना यू हैव टू स्केल फॉरवर्ड अपवर्ड उपरको उपरको जावाक पड़ो आपको ऊर्ध्व उठिया जीव जोग मान हूँ कौन टू स्केल टू राइट फॉरवर्ड अपवर्ड उपरको उठे प्रति मुहूर्त में जोगर गोटे संज्ञा हूँ स्ट्रेट हूँ कौन कौन हूँ ना आपंकर सेंटर ऑफ एक्जिस्टेंस प्रति मुहूर्त उपरको जाऊँ सेंटर ऑफ एक्जिस्टेंस मैंने जमी गोटे मेरी चारिपटे बलद गुड़ा घुरुचन पचार तू दिन में केते ना 20 किलोमीटर बुली
20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିଛୁ ନା ହଁ ତାହେଲେ ନରଣପୁର ଦେଖିଥିବୁ ନହେଲେ ଅରଗାର୍ଡେନ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିବୁ ନହେଲେ ଏପଟେ କୋଉଠି ଯାଇଥିବୁ ନାଇଁ ନା ମୁଁ କିଛି କୋଉଠି ଦେଖିନୁ ତାହେଲେ କେମିତି 20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିନୁ ସେ ମେରୁ ଚାରିପଟରେ ବୁଲିବୁ ଥରେ ବୁଲି ଆସିଲେ 100 ମିଟର ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଏମିତି 20 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ଯାଅ କହିଲା ତୁ କିଛି ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ଯୋଗ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଠି ସିନା ଏଇ ଯୋଉ ମେରୁ ଚାରିପଟେ ବଳଦ କଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ହସ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କହୁଛୁ ବଳଦଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ହସର ଜିନିଷ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖି ହସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଉପରେ ଥିବା ଲୋକଟା ସିଏ ହସୁଛି ଉପରେ ଚେତନା ଲୋକଟା ହସୁଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫନି ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ ହାପନ୍ସ ଟୁ ଅଦର୍ସ ପିଲା ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସେ ଯେଉଁ ମେରୁ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାଟା ସତ୍ୟ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଉପରକୁ ସେଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଯୋଗ କରିବି ମାନେ ଯୋଗ ହେଇଗଲା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ 6 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ବସ୍ରେ ବସିବି ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବି ବସିଗଲି ମାନେ ନୁହଁ ଯିଏ ତ ଶୋଇଛି ବସିଗଲା ମାନେ ନୁହଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ଇଏ ଅହଙ୍କାର ଭଗବାନ ସେଠୁ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ିଗଲା ନା ହାଡ଼ ଫାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତ କିଛି କରିବାରେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଛୁଇଁଦେଲେ ହେଲେ ବାବାରେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା ସବୁ ଯାକ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି କହିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଏଇ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଯଦି ଭକ୍ତ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇନଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଳାଇ ମାଡ଼ ଖାଇଲୁ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଏ ଯଦି ମାଡ଼ ନ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ତୋର ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଆସିନଥାନ୍ତା ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରେ ତେଣୁ ଆସିଲେ ଛୁଇଁଦେଲେ କହିଲେ ଆଉ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏଥର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନା ହଁ ଯାହା ଲଢ଼ିବୁ ଆଉ ପଚାରିଲା ନା କହିଲେ ଶୁଣୁ ଏଥର ନେଇକିରି ଯା କ'ଣ ପତ୍ରର ଗୋଟେ ଗର୍ଲାନ ହାରଟାଇ ପକେଇକିରି ଯା ନା କ'ଣ ହବ ନା ତୁ ଯିବୁ ତୁ ଲଢ଼ିବୁ ମୁଁ ତାପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି ସେଠୁ ପଛକୁ ମାରିଦେଲେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମାରିଗଲା ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଜିନିଷ କରିବାର ଥିଲା ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ଆସୁନ ନା ଅହଙ୍କାର ଯାଇନଥିଲା ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପକେଇଲୁ କାହିଁକି ନା ଜାଣିପାରୁନୁ କି ତୁ ଯେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଏ ସେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଳି କିଏ ସେ ଆଉ ସୁଗ୍ରୀବ କିଏ ସେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବୋଲି କହୁଛି ଭଗବାନ କଥା ନୁହେଁ ଯଦି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ତୋ ବଦଳରେ ଯଦି ବାଳି ବଦଳରେ ତୋ ଦେହରେ ବାଜି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ତତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅପବାଦ ଆସିଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଇ ସାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଇ ସାଇଟ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ କାମ କରୁନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳଙ୍କ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଯେ ନିଜ ପିଲାଟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇକିରି ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ମୁଁ ତାର କ'ଣ କହୁଛି ନା କଳଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କଳକୁଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉଟା ଦେଲି ମୋ ବାଣରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ ନା କ'ଣ ତୋର ଭୟ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ରେଲେ ଯେଉଁ ମାଳଟା ପକାଇଲି ତୋ ଭିତରେ କୃପା ଆସିଗଲା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଆସିଗଲା ତତେ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇ ପଠେଇଦେଲି ତେଣୁ ତୁ ଯା ତେଣୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କେମିତି କୃପା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ପାଇବି କ'ଣ କୃପାଟା କେମିତି ମାଆଙ୍କ କୃପା କେମିତି ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ହାତ ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି ହସ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମେ ସିନା ଜାଣିଲେ ହେବ ନା ଆମେ ତ ପଢ଼ିବୁ ନାହିଁ ନ ପଢ଼ ନ ଜାଣିବୁ ଆର ଜନ୍ମକୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆସିବ ଯାହା ହେବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କହିଲା କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ କେହି ଜଣେ କହିବ ଆଚ୍ଛା ସେ କନସେଣ୍ଟଟା ଦେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏମିତି ତ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନବ ଜନ୍ମ ମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତମକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ହଁଟା ମାରିଦେଲି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବୁ ନା ହଁ 3ଟା ଜିନିଷ ହେବ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ I shall save earth if earth consents to be saved ତେଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ 3ଟା ଜିନିଷ ସେ ମହାମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କେୟାରଲେସଲି ନେଇଯାଉଛୁ କ'ଣ ହେବ love shall at last tread unwounded earth's soil ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ ପ୍ରେମଟା ମାନବ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଅପଭ୍ରଂଶ ଅବସ୍ଥା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଠିକ୍ ତା ଅପୋଜିଟ୍ ଏଠି ପରଭର୍ଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ଟେଡ୍ ଡାଇଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମାନବ ପ୍ରେମରେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଡିଜାୟାର ଅଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଉନ୍ଧାର ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହିଲେ ନା ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ରାଧା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ନା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଇଁ ଭଣଜା ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନାହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ତାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାବରେ ମାନବ ପ୍ରେମରେ ମାନବ ଚକ୍ରରେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମଟା ଏଇ ରୂପରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ଲୋରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇଟର୍ନିଟି ସ୍ପିୟର ଗ୍ଲୋରି ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରେମ ବୋଲିକରି କ'ଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ 2 ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଏକଇ ମନ୍ଦିରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ ଦୁହେଁ ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଳୁଥିଲି ତୁମ ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମେ ଜାଳ କାହା ପାଇଁ ବୁଝିଲ ନା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମଟା ଏଠୁ
आसीनी एठी ए प्रेमटा ढेरी हे नथला आसला कोन ना ऊपर आसला बेलको केमिति थिला ए ग्लोरी माने बुझछन त महिमा चमत्कारिता कोठु आसला इटर्निटी स्फीयर इटर्निटी होछि कोन ऊपर आसीथिला अच्छा एठी आसी करे पहुंचला बेलको कोन हला ना आबेस माने कोन कहले जो बेस रे रहिबा कथा जति मन को चेयर एटा पड़ी छि बोली कि आपण बसिछंती ना चेयरटा जदि एमिति कोणै गिरि थांता आपण पडिथिले कोन हेइथंता खसी पडिथांते जदो आबेस हे गला आउ कोन हला ना डिसफिगर जितेबाला आसीला ये रूप नहीं आसी नाला तार ये हूँ कौन ना विकृत रूप डिसफिगर आउ कौन हो ना मग्ड तेणु कौन है ना शुणु प्रथम कौन है ना कहले आबेस्ट माने जो बेस रहा कथा से ना द्वितीय हूँ कौन ना मग्ड जमी राधाकृष्ण प्रेम को कौन कले आप छी छाकर गले बुझे कि प्रकृत में नुहे से सब जिन ना एक सत्ता द्वितीय दुईटा अंश तेणु आपड़ किसी कहींपर आउ कौन कौन डिसफिगर माने जो रूप से किए कला बाय द बेसरमाइट्स माने ये जो अपभंश जोटा है से करदे बर्तमान श्री अरविंद लिखुंट से जो माँ इनडायरेक्ट वॉइस जदि तुम मत खाली हाँ करदेव ये प्रेम जो अवस्था से अवस्था ये पृथ्वी भीतर चलाचल कर माने तुम जो माड़गोल हो ये अपभंश विकृति ये सब आसो ना लव साल आटलास्ट माने शेष ट्रेड माने गति कर अनउंडेड अक्षत भाव में जीव कौन आर्टसल ये हूँ प्रथम कथा प्रेम कौटी तार विकृति हम ना कि से आपको धोखा दब ना द्वितीय जिनस कौन हम ना मन यही कौन कौन ये मन हो बसी जाए अधघंटा पर चल छाड़ जो मन जो कहूँ श्री अरविंद कहते जब तुम हाँ कर तुम मनटा एपट सेपट हम ना कहले केमती कौन हम माइंड शैल एडमिट द सॉवरेनिटी ऑफ ट्रुथ सर्वोत्तम सत्यर सार्वभौमत्व को ये मनीष मोर मन स्वीकार करनब एणे तेणे हम ना प्रथम हूँ कौन ना प्रेमटा अक्षत अवस्था बुलब मनटा हलचल हम ना ये शरीर अवस्था कौन हम ये तो शरीर आप कलु धर्म साधन ये तो जाऊँच नष्ट हो जाऊँगी अरे तो कहीं व्यस्त हो भगवान को दे दौन सी बुझे तू गोटे जानू कौन करू गोटे डाक्तर को दे दौ से तो जीवन टाक नष्ट कर दूसरी बुझे ना एपटे कही दौर मैंने कौन हो ए टू जेड विटामिन खाई दियो कैल्सीयम खाई दियो सेपटे कहूँ कौन ना सिजरियान सर्जरी कर दिए भाई मो जीवन तो नष्ट हो गला आउ तो किसी ना करुचे कि गोटे डाक्तर को विश्वास करके तू दे दौचु कि भगवान को विश्वास करके दौनु ना भगवान को देले कौन हम पचार भगवान को देले कौन हम बॉडी शैल बियर द इमेंस डिसेंट ऑफ गॉड केमिति हम यही शरीर में हम कहले जमा हम क्योंठू आसब बजार किणी ना कौटी हुए ना ना जो साधना करुच्ची एक्सरसाइज करुच्ची अरे से ठीक अच्छे एक्सरसाइज तू जमी करू दुनिया सेमती करमको जब पचारे तू एक्सरसाइज कहीं करुचु ना साधना करुच्ची जदि सेपटे थी लोक तू कहीं एक्सरसाइज कर एगुड़ा कि एक्सरसाइज मत डाक्तर कही ना रोग बढ़ीगला एका कथा केवल आम घंटी बजे माँ माँ कहीकि करुचु ना आउ कि ना तो सी जहाँ करें से करुचु आम कौचु माँ सब आम साधना करुचु सी कौच कौन भाई रोग रू मुक्ति हाँपाई चाहूँ दुईटा एका कथा एक्सरसाइज करुचु आउ कि करूना किंतु श्री अरविंद कहते माँ को दे दिए बॉडी शैल बियर एत जन्म धरी तो तपस्या कले पंडिचरी दौले सब चले इमेंस डिसेंट माने कौन जानछन तो गेल करी पड़ोनी आप जो टैप खोली दौरान पानी पड़ूनी सेमितिका पड़ो ना स्वर्ग गंगा जमी पड़ूले पड़ो अति मानस फोर्स जमी पड़ूला सेमती पड़ो आरी भीतर को यही जो शरीर नुह तारी भीतर को पड़ा आरंभ कर सहब तो कले ना सही तो पार ना कहीं जीवन सारा एक्सरसाइज कर रोग को तुम ओभरकम करूना आउ के एक्सरसाइज कले से सुप्रामेंटाल फोर्स जी डिसेंड कर मुझे सरी ना जमा हम ना तेणु कौन करा पड़ो दे दिए रे क्या देदेबू ना पाखे दे दिए खाली हाँ मारी दिए कनसेंटा मार दिए दबार कथा भी पड़ी ना ना सेत भी देवी ना ताकू भी देवी ना नदेले कौन हम ना जमी दुर्योधन अवस्था होता से हम बिना युद्धे देवी ना सूच्यग्रमे दिन तापर जहाँ हवा कथा होगला है बर्तमान 10-15 मिनट पाठ को आसवा आर यू रेडी ठीक ठाक अच्छा तो पाठ आसवा कौन कहते श्री अरविंद कहते अच्छा मुझे बर्तमान कौन कहली ना श्री अरविंद शक्तिटा बर्तमान आसिक पहुँचला कौटी कि ना डिसेंड कर आसला कौटी डिसेंड कला ना प्रभु देह को डिसेंड कर आसला प्रभु कौन कहते ना बेड्रे शोचती शुणु बेड्रे शोचती मुझे केमी कौन आसब मुझे एक्जाक्टली वार्डिंग कहीदेवी टी धैर्य धरी शुणु माँ कौन लिखुं से शक्तिटा कहीं कहले माँ एम्बोडीमेंट प्रभु देह को डिसेंड कला माँ कहते एम्बोडीमेंट
कहीं कहुच्छे से शक्ति आसला माँ को केमी फोर्स केमी आसूसी 4-5 लाइन इंग्राजी आपको कहूँ तार ओडिया कहूँ से शुणु केमी से फोर्सटा आसूसी श्री अरविंद कौन कहते 2टा कथा मुझे बहुत आलोचना बहु कर तेणु कथा तथापि आपको कहूँ कौन कहले आरंभ कौन कौन कहते जितेबाला मुझे प्रथम कथा कहूँ द्वितीय कथा कह प्रथम कथा कहले कौन जितेबाला मुझे फास्ट टाइम श्री अरविंद को पंडिचेरी देखा कली मार्च 29 मार्च 29 एप्रिल जितेबाला मुझे भेटेली से कौन हो कौन मुझे प्रभु को भेटेली पहले देखार जानिले सत सत जो राधा प्रार्थना ये सब जहाँ जमी जानता से कौन कर माँ कहते आई वाज इन डीप कनसेंट्रेशन मु तो जानी आम भगवान को देखा कला बेले कौन करने जाऊँ सी तो भगवान को देखा माँ को रूम को जाऊँगी कि जिते देखिए कौन हो जिते देखुवे माँ प्रभुंर जो मिलन हो प्रभु जो जाऊँगी एपटे जमी माँ को दर्शनटा सब टे जानी मार्च 29 जानी एप्रिल 24 एवं तो से भाया प्रभु जिते जाऊँच माँ अदिति सावित्री को देखुं से अवस्था कौन इंग्राजी ओडिया पढ़ले ना ना से चेतना को जावाक पड़ो कौन बही इंग्लीश ना ओडिया ना आप पढ़ी पारे जितेबाला ये चिंता करूँ जितेबाला माँ भगवान प्रभु अपेक्षा कर माँ देखा करने जाऊँगी से अवस्था कौ अवस्था थी से भाया माँ अपेक्षा कर रही जुग जुगरू प्रभु जाऊँगी देखा करने जो समय अवस्था कौन केमी आउ गोटे सेमती माँ खोजी खोजी जाऊँगी सत्यवान को देखा अवस्था कौन हो सी सब विराट विराट चेतना पढ़ू टे पढ़े आसीज से चेतना को मुझे अधिक डिस्टर्ब करने चाहूनी तेणु बर्तमान कौन है जितेबाला माँ को देख फास्ट मीट से कौन कहते मुझे 2टा कहूँ 2टा जिन मन रखु कौन कहले आई वाज इन डीप कनसेंट्रेशन डीप कनसेंट्रेशन माँ कहते मुझे प्रभु को देखा जाऊँगी से कौन हो मुझे कौन कहते डीप कनसेंट्रेशन अच्छी कौन होती मु जो दृष्टि देखुली से ऑर्डिनरी दृष्टि नथिला इन द विजन ऑफ द सुपर माइंड केते पर श्री अरविंद से डिसेंट फोर्स डिसेंट कला प्रथम हूँ जो माँ को देखा करुँच माँ कहते मुझे डीप कनसेंट्रेशन जाऊँगी से कौन करूँ आई वाज इन द विजन ऑफ द सुपर माइंड तेणु से चिंता करूँ माँ होती किए बुझे अच्छा सी कौन कले जाकर पहुँचली से कौन कहते पचारूँ कहते जाकर पहुँचली पहुँची गलापर मु पचारूँ प्रभु को पचारूँ सांगे सांगे सतरे कौन से गुड़ाक मैनिफेस्ट कर क्या से 1950 मसीहार कथा 1956 मसीहार कथा ये फास्ट दर्शन जाऊँगी माँ को माँ पचारूँ प्रभु को सतरे कौन से मैनिफेस्ट कर कौन कहते प्रभु आसिक कहते येस प्रथम दर्शन कहते येस तापर इमिडिएटली आई सॉ देखुं सुप्रामेंटाल हाड टच्ड द अर्थ 1950 मसीह आप सुप्रामेंटाल कथा पाइले 1956 मसीह खबर पाइले ये हूँ 1914 मसीहार कथा माँ कहते मुझे देखुची से सुप्रामेंटाल आसिक कौन कह पृथ्वीटा को कौन कर टच करगला कहते केमती कौन है टच द अर्थ कहते कौन बिगनिंग टू बी रियलाइज्ड मुझे कौन कली ना रियलाइज करने आरंभ कली जो पृथ्वी होती से कहते फास्ट टाइम कौन कली ना मुझे आसिक विटनेस्ड द पावर पावर कौन कर देखुचे रियल जोटा कहे मुझे मेकिंग द थिंग्स रियल से बेले मुझे देखुची से शक्तिटा आसिक सुप्रा को डिसेंड करुच्ची छुँची अर्थ को छुँची आ मुझे देखुची वास्तव स्पर्श कौन सुप्रामेंटल मुझे कौन कर अनुभव कर आरंभ कली यह प्रथम कथा द्वितीय कथा कौन हो टे फेरी आसतु जो आसिक पहुँचे जो फोर्सटा श्री अरविंद भितर को आसीगला से कौन फोर्सटा के ट्रांसफर हो माँ केमी लिखुच्च कौन कौन होती श्री अरविंद वाज गैदर्ड इन हिज बॉडी द ग्रेट अमाउंट ऑफ सुप्रामेंटल फोर्स जो शक्तिटा आसिक पहुँचला से कौट रहा सब जाक भर रहा से कौन रखिक आसिक बसई से कहते से कौन होती बट सुन आज ही लेफ्ट जिते प्रभु जो छाड़ुंट से कौन होती हिज बॉडी वाज ए ग्रेट कहते यू सी कहते भितर रोच लाइंग ऑन द बेड प्रभु कहते बेड्रे शोचती से कौन कर बेड कड़े ठिया परमिशन नहीं एक सत्ता सबू एक किंतु प्रभु का बेड पाखे माँ ठिया होगी रही से कौन कर जो फोर्स गुड़ाक श्री अरविंद बॉडी रू माँ को बॉडी को कौन कौन ट्रांसफर हो माँ ठिया होगी रही देखुं कहते एक्सट्राऑर्डिनरी 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 क्लीनली एक्सट्राऑर्डिनरी फोर्स गुड़ा कौन कर भर को कौन कर डिसेंड कर आसूसी अच्छा डिसेंड कर आसला से कौन कला गोटे आउ गोटे एक्सपीरियंस नियंतु जोटा मेडिटेशन करुले कौटे प्ले ग्राउंड जो डिसेंड डिसेंड कला जो दिन से दिन कौन कहते माँ बसिक माने बस गभीर ध्यान अच्छा प्ले ग्राउंड में सब मेडिटेशन कर कौन हो माँ जब शुणुंट गोटे शब्द टाइम हैज कम ताकू माँ कहते डेफिनेटली एटा फ्रेंच नथिला
ବୁଝିଲେ ନା ତାମାନେ କ'ଣ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜିମ୍ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍ ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସେ ହାମରକୁ ନେଇକରି ପିଟିଦେଲି ଯୋଉଟାକୁ କାହାକୁ ପିଟିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫାୟାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେପଟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରିଜ୍ କଥା ସେପଟ କଥା କହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଦୁଇଟା ପୃଥିବୀ ଗୋଟା ଉପରେ ହାୟର ୱାର୍ଲଡ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟା ପଟେ ଲୋୟର ୱାର୍ଲଡ ରହୁଛି ଇଏ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଲଡର କ'ଣ ଅଛି ପାଣିଟା କୋଉଠିକି ଯାଏ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସେ ନା ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହୁଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ହୁଏ ନର୍ମାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଉପରୁ ତଳକୁ ପାଣି ଖସି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯେମିତି କ'ଣ ନା ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇକି ଖସି ଯାଉଛି ଏହା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଖସୁଛି ଗୋଟେ ଉପର ପୃଥିବୀ ଅଛି ଗୋଟେ ତଳ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଉପର ପୃଥିବୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତଳ ପୃଥିବୀ ଅଛି ତେଣୁ ଉପର ଫୋର୍ସ ସେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ସିଏ କୋଉଠିକି ଆସିବ ନା ତଳକୁ ଆସିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ତା ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ଅଛି ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି ବ୍ୟାରିୟର କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ୱାଲ୍ଟାଏ ଅଛି ଯୋଉଟା କ'ଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାରିୟର ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି ବିଟୱିନ୍ ଦ ହାୟର ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋୟର ଏମ୍ବଡିଡ୍ ୱାର୍ଲଡ ଯୋଉଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଉପର ପୃଥିବୀ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଚେତନାଟା ଫୋର୍ସଟା ଲାଇଟଟା ଖସି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାଧା ଦେଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛି ମେଡିଟେସନ ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍ ତେଣୁ କ'ଣ କଲି ନେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲି ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଟର୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ପିସେସ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେସିଗଲା ମନେ କରନ୍ତୁ ବନ୍ୟାଟା ମହାନଦୀର ମାନେ ଯେଉଁ ସେଠି ଯେଉଁ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ଅଟକେଇକି ରଖିଛି କେତେବେଳେ ଅଟକେଇ ରଖିଛି ତାର ଯେତେବେଳେ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେତିକି ଅଟକେଇ ରଖିବ ତା ଯଦି ଅଧିକ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ଖରାଦିନେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଇବେନି ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ବିୟରିଂ କାପାସିଟି ତାର ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ କାପାସିଟି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଅଟକେଇକି ତାର ରଖିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ରଖିଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ପରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଓଭରଫ୍ଲୋ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିଏ ସେ ଯୋଉଟା ଅଟକେଇକି ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟରଟା ଥିଲା ସେ ଯୋଉଟା ସାଟର୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ପିସେସ୍ ଭାଙ୍ଗିକି ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମହାନଦୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏତିକି ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ତଳକୁ ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କାଶ୍ମୀରରେ ଚାଲିଛି ଯେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ତା କେମିତି କ'ଣ ଦେବୁ ନାହିଁ ମାନେ ପାଣି କ'ଣ ଆଣିକି ନେଇକି ଧୀରେ ପୁରେଇବୁ ନା କ'ଣ ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ର ହାଇଟ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭର କାପାସିଟି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟାଏ ଇଞ୍ଚ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେପଟକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବ ନା ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚେ ଯେତେବେଳେ ସାଟର୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ପିସେସ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନଈ ବଢ଼ି କ'ଣ ଗେଲ କରିକି ଆସେ ଆପଣ ସିନା ଏଠି ପାଣି ଟିକେ ଆସୁନି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ନଈ ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଆସିବ ନା ରସ୍ କରିଯିବ ରସ୍ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତା ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆଚ୍ଛା ପଶିଗଲା ପରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ନଈ ବଢ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିବ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟାଏ କହନ୍ତି ଧୋୟା ଗୋଟାଏ କହନ୍ତି ଭେଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ଧୋୟାର ମାନେ ଯିଏ ଧୋଉଛି ସେ ହେଉଛି ଧୋୟା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଥିବ ବୋଝି ହେଇକି ରହିଥିବ ଆର ପଟଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ତ ପୁରା ଶୁଖୁରା ଥିବ କୋଉଠି ଯଦି ଗୋଟେ ଘାଇ ହେଇଗଲା ଏକଦମ ସେ ବନ୍ଧ ଘର ଯାହା ଥିବ ସବୁ ଉଡ଼େଇକି 3 ତାଲା 5 ତାଲା କୋଠାକୁ ଉଡ଼େଇକି କୁଆଡ଼େ ଭସେଇକି ନେଇ ଚାଲିଯିବ ଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ଯେମିତି ସେଟା ସାଧାରଣ ନଈ ବଢ଼ି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ନା ଏମିତି ସେମିତି ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତିର ଜ୍ୟୋତିର ଯେଉଁ ଆଲୋକଟା ଆସୁଥିବ ସିଏ କ'ଣ ଗେଲରେ ବସୁଥିବ ନା ଜୋରରେ ବି ବସୁଥିବ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଶିଲା ମା ସେଠୁ ବସିକରି ସେଇ ମେଡିଟେସନରେ ବସିକରି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାସି ଯାଇଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିବେ ଏରା ଭାସି ଯାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଶକ୍ତିଟା ଆସିଲା ପଶିକିରି ବାହାରିଗଲା ହେଲା ନା ବାହାର ଜିନିଷ ବାହାରେ ଗଲା ମୋର କ'ଣ ଗଲା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶୋକ କହନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ କହିଲେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ପଚାରିବେ ଲାଭଟା ହେଲା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସଟା ଡିସେଣ୍ଡ କରି ଆସିଲା କାମ କଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣ ସେ ଭାସି ଭୁସି ଚାଲି ଯାଇଥିବେ ଭାସି ନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବସିବା କଥା ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଭ କ୍ଷତିଟା ମୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ବେପାର କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯଦି ବେପାରରେ ଲାଭ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବି ନା ଲାଭ ଏତିକି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ ନା କ'ଣ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଔକାତ ଜାଣିଗଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି ନା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଲୋକ ମା ଗୋଟେ ସିଓର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ନା କହିଲେ ଯଦି 50% ଆଶ୍ରମ ଏଠି ଯଦି ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କାରଣ 17-18 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେପଟେ ରହିକି ଆସିଛି ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଇଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟୁ ବି ସେଡ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ କିପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଫର୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ନୋ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଫେଥଫୁଲନେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱାନ୍ ଯଦି କିଛି ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୀରବ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ତ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତେଣୁ କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଲୋକ ଔକାତ ବୁଝିଗଲେ କାହିଁକି ଔକାତ ବୁଝିଗଲେ ନା ତ ସିଏ ତ ଯାହା ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଲେଖିଦେଲେ ଫ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଆଶ୍ରମ ମେନି ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଲୋକ ବୁଝିଗଲେ 5 ଜଣ ଦେଖିଲେ ଫ୍ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ଆଶ୍ରମ ମେନି ଫ୍ରମ୍
ଆଉଟସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ମାଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ଇନ୍ ଦ ଆଶ୍ରମ ଯଦି ଏଇଆ ଯଦି ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଏ ଆଶ୍ରମରେ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଆରାମରେ ବାହାରେ ଅଛି ରହିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା ମୁଁ ତ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଲୋକ ତ ଆସିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚେତନାଟା କେମିତି ବଦଳିବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚିନ୍ତା କର ଯେମିତି କହିଲା ନା ଯୋଗ ନୁହେଁ ଯୋଗାଡ଼ ଯୋଗ ନୁହେଁ ଯୋଗାଡ଼ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ମେକାନିକାଲି ଚାଲିଛି ମେକାନିକାଲି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ 10ଟା ବେଳେ ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ 5ଟା ବେଳେ ଆସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜୀବନଟା ହେଇଗଲା ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସାଧନା ବିରାଟ ବିରାଟ ଜିନିଷ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇଆ କରୁ ତେଣୁ ଇଏ ଗଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ଇଏ ସରିଗଲା ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ସରିଲା ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତାର ପର ଫେଜ୍ ଇଏ ତ ସରିଗଲା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆସିଲେ କେଡି ସେଟ୍ନା କେଡି ସେଟ୍ନାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ଅମଲ କିରଣ କେଡି ସେଟ୍ନାଙ୍କ ନାଁ ଥିବ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ କେଉଁଠି ମାନେ କୋଚ୍ ଭିତରେ ରେଲୱେ କୋଚ୍ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇଥିଲେ ସେଠୁ ପଠାଇକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମା ସେଠୁ ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ତେଣୁ ମା ତେଣୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଠୁ ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ହଁ ମା ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି ଏ କହୁଥିଲି ସିଏ କହୁଥିଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକୁ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଯାଉନି ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ମାନେ ଇଏରେ କହୁଛି ସେଠୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଛୁ 1938 ମସିହାରେ ତୋତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମିରାକେଲ୍ ଦେଖେଇବି ବୋଲିକି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ତୋତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେତେବେଳେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିଲିନି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ ସୁଇଟ୍ ଦୋଜ୍ ଅନହାର୍ଡ ଆର୍ ସୁଇଟର୍ ହାର୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର୍ ସୁଇଟ୍ ଦୋଜ୍ ଅନହାର୍ଡ ଆର୍ ସୁଇଟର୍ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଭୁଛି ସେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୀତ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭିନି ଗୀତ ଅନହାର୍ଡ ମାନେ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ସୁଇଟର୍ ତାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଅ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ସମୟ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି ଆକବର ଦିନେ ବୀରବଲକୁ କହିଲେ ତୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ତୋତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଗିଫ୍ଟ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ମାନେ ରାଜା ଯାହାକୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଗେଲ କରିବେ କି ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କି ଦେବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଯେ ଦବା ଆପଣ ଦେବେ ମୁଁ ନେବି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେବେ କହିଲା ତୁ ହେଉଛୁ ଅନନ୍ୟ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ନ ଅନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ତୋ ଭଳିଆ ଆଉ ୟୁଆର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ନନ୍ ଅନନ୍ୟ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟୁ ନନ୍ ତୋର କିଛି ତୁଳନା ନାହିଁ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ କରିପକେଇଲି ମୋର ତୁଳନା ନାହିଁ ତୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ ନା ସେ ଗୀତ ପୃଥିବୀରେ ୟୁନିକ୍ ତତେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକିରି କ'ଣ କରିବି ମୁଗାମ୍ବ ଖୁସ ହୁଆ ତ ଦେଇଦେବି ସବୁ ଆଉ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ରାଜାର ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଭୁଲ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତିକି ତାରି ଭିତରେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଗଲେଣି କହିଲେ ମାନେ କହିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପତ୍ର ଗଛପତ୍ର ସ୍ତମିତ ହେଇଯାଏ ପବନ ବହେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଏ ମାନେ ପ୍ରବାହୀନ ହେଇଯାଏ ନଦୀ ଯାଉଥିବ ରହିଯିବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯାକର ଯେଉଁ କାକଳି ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କାକଳି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କହିବି ହଁ ଏମିତି ଅଛି ନା ହଁ ଆଗରୁ ମୋତେ କାହିଁ କହିଥିଲ ନା ଆଗରୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ ତମେ ତ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ପାଗଳ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ କେମିତି ଦେଖିଲ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରୁନା ନା କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଉଠେଇକିରି ନେଇ ଆସୁନା ଏଠିକି ଆମେ କିଣିବାକୁ ଆସୁ ଯାଉଛି କେଉଁଠି କାହାର ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ହେଉଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଅନେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ହାତ ମାରିପାରିବିନି କାହିଁକି କହିଲେ ଜେଲକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ବଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆପଣ ବିକିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ତ ଭଲ ବନ୍ଧ ବାଛିବି ବାର୍ଗେନିଂ କରିକି କିଣି ନେଇଛି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ କେଉଁଠି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥାନ୍ତି କହିଲା ଏମିତିଆ କଥା ନା ହଁ କହିଲା ତାକୁ ତାହେଲେ ଆଣିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର କହିଲା ସେ ଜମା ଆସିବେ ନାହିଁ କହିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ସିନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ଭାବନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇଠି ସିଓର ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେନି ଯାହା ତମେ କହୁଛ ସେ କେବେ କାହାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କହିଲା ହଁ ସେଟା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଗଲେ ଯେ ସେ ଗୀତ ଗାଇବେ ତା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ନା ସେ ତେଣୁ ସିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଯେ ଗୀତ ଗାଇବେ କହିଲା ହଉ ଚାଲ ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଯଦି କୋହିନୂର ହୀରା ଯଦି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଛି ତା ପାଇଁ ଯଦି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଚାଲ ଯିବା ସେଠୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବେଳକୁ ଲକିଲେ ଲୁଚିକିରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲକିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଘ ମଲ୍ଲାର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମୟୂର ଯେମିତି ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ରହିଥାଏ ଜାଣୁନ ତୁମ ଛନ୍ଦରେ ଯେବେ ମୋ ସୁର ମିଳାଇ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମାଟି ଗନ୍ଧରେ କିବା ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଲି ମୟୂରୀ ଗೋ ତୁମ ଆକାଶେ ମୁଁ ଦିନେ ମଲ୍ଲାରେ মেঘ সাজিলি চন্দ্রিকা তোলি নাচিল তুমি ইন্দ্রধনু আঁকিলি ସେଇଦିନ କେମିତି କ'ଣ ମଲ୍ଲାହାର ଦେଖା ହେଇଛି
आपको देखिक सी कौन कहते मोर मयूर पुछ टे ठिया होती साप मैंने बुलूँ जंगल से भाया सुनसान होती से भाया एक कौन कहते अभूतपूर्व अभावनीय अवस्था भितर से जो गुरु जी वृद्ध गुरु सी कौन कहते गाँव शुणी सारापर से तल्ला माने किए से बीरबल तो विमुग्ध हो शुणी सारापर ये अविचल निश्चल हो जाए पाखर भाषा बाहर से सरीगला से बीरबल पचार कहले देखिले तो ना हाँ ताले पुरस्कार किए योग्य अहंकारी लोक मैंने पुरस्कार पछरे गोड़ाती किंतु जार प्रकृत में जार अच्छी सी के जाऊना सी हूँ निजर कौन होती मनर राजा तेणु से सब जी ना तेणु यही जो जिन पचारापर अलमोस्ट कहते ये कथा कहले 1938 मसीह ते मुझे गोटे जिन देखी 1938 मसीह चिंता करूँ 1950 केते वर्ष पूर्व चिंता करूँ से कौन करुँच माँ आसिक कहते देखिलु से मुंड माड़िक साष्टांग प्रणाम करुँच कि से अमल किरण कहते कौ भैया को कौन से लिखुं यही हूँ भगवान का कृपा जे कि अबारित भाव में मो पर ढाली पड़ी भगवान को ते कौ स्वर में कृतज्ञता देवी कौ भाषा ते कृतज्ञता देवी तो आसिक पहुँचुची माँ लिखिले कौन द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स आर लिस्ट नाई जी द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स आर लिस्ट नाई जी आम ठीक से हसू डेवा आरंभ करूँ कहतु ना जो भल मुहूर्त आसिक पहुँचो आगे नाच कर झील बाहर हम गोटा खुशी ना नाच तापर जहाँ हम बर डीजे वाला आसतु से पर नाचु मुझे टे घरे रुह जा नाची दे जहाँ हम तेणु माँ कहले ग्रेटेस्ट मोमेंट्स आर लिस्ट नाई जी तापर कहले कौन द सुप्रामेंटाल मैनिफेस्टेशन डज नॉट कम बाय बीट ऑफ ड्रम्स मैनिफेस्टेशन कोई बाजा बजाई आसे ना बाजा बजाई आसे ना कहीं आसे ना ना आम डिक्लेयर करूँ मुझे एक्जिक्यूट करदेली लॉर्ड कहते कौन थिंग्स कौन न्यू वर्ल्ड शाल बी बॉर्न फ्यूचर टेंस लगे शाल बी बॉर्न हम न्यू लाइट शाल ब्रेक अपन द अर्थ थिंग्स दैट आर प्रॉमिस शाल बी फुलफिल ये गोटे हम किंतु तार परवर्ती अवस्था माँ कौन कहले हो न्यू लाइफ इज लाइट फॉल्स अपन द अर्थ न्यू वर्ल्ड इज ए बॉर्न थिंग्स दैट वेयर प्रॉमिस जो गुड़ा तुमको प्रॉमिस करा जायतला से गुड़ा कौन करूची ना सब फुलफिल करागला समय हो गला मुझे दु तीन पॉइंट आउ खाली कहीदे मैंने ये अनंत गोटी कहानी ये सर ना मुझे केवल 3टी लाइन आपको कही घंटाए 1.5 घंटा भितर मात्र 3टी लाइन कही तार मुझे गोटे 2टा लाइन आपको कहते जहाँ को कहती अति मानसर जो कहते मानिफेस्टेशन जो कथा आरंभ कहते सुप्रामेंटाल अवतार बोलिक कहते आपण मैंने 10 अवतार ना शुणी किंतु जितेबाला जो सुप्रामेंटाल अवतार कहते श्री अरविंद माँ डिफाइन कर अवतार ना तापर अवतार कहते कौन कहते जहाँ को कहते अवतार होती लास्ट मानिफेस्टेशन जो डिफाइन कर सेटा हूँ लास्ट मानिफेस्टेशन ताको श्री अरविंद बुझाऊँ अवतार एंड द कॉन्शियस लेवल्स कॉन्शियसनेस लेवल गुड़ाक कौन अच्छी चेतनार विभिन्न विभिन्न स्तर अच्छी जो इवोल्यूशन रे जाइथिबे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़िथिबे इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस स्पैन ऑफ कॉन्शियसनेस साइकिसाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एका शब्द नुह सबू कहीं न जाणिक भूल भीतर को जातुनि ये सब जिन सब अलग अलग जो से जानी आउ यही लाडर मझे गोटे दिन आलोचना करते आप देखिथे सुप्रामेंट श्री अरविंद आज द कल्की अवतार तार पूर्व आउ थे आलोचना करी माँ पूर्व विभिन्न अवतार जो सब आसी से अवतार गुड़ाक कौन मुझे आलोचना करी जब आप शुणी शुणुवे तेणु ये जो कहते ये जो सुप्रामेंटाल अवतार बोलिक जहाँ को कहते ये हूँ लास्ट मानिफेस्टेशन आउ कौन कहते अवतार ना तापर से बहुत जिनस अच्छी ये हूँ सुप्रामेंटाल लाइन ये हूँ लास्ट तापर आउ कि ना श्री अरविंद ही हूँ सुप्रामेंटाल अवतार आउ कि ना सिग्निफिकान्स हूँ कौन होती ना कौन ना कहते डिवाइन फुल जो कहते सुप्रामेंटाल मानिफेस्टेशन अर्थ हूँ डिवाइन फुल्ली मानिफेस्टेशन हम केमी हम कौन कर श्री अरविंद माँ बुझे मुझे पाठ करने समय ना गोटे छोटिया कथा को बंद कर गोटे होपफुली आप भी शुणी थे तथा मुझे कहीदे गोटे समुद्र कूल माँ बुलूँ सागर जन शिष्य बुलूँ मोर भाया आप कई जन बुलूँ सेमती मजा कथा हसा कर जाऊँ से शिष्यटा को माँ पचारूँ कहले शिष्यटा रेस्पॉन्ड कला कौन है ना मन कर बोलिक कहूँ तू ये पहाड़ ये जो ये नहीं समुद्र नुह समुद्र ऊपर पाखे जो विराट विराट जो पत्थर गुड़ाक ठिया ता भितर मुझे तू ठिया तो गोड़ खसीगला तू कौन कलु समुद्र भितर ड्रप डाउन डिप डाउन फसीगलु मो पाखे गोटे दौड़ी थुआई मुझे जो ठिया गोटे दौड़ी ठिया तू कौन एक्सपेक्ट करू कहलु
हसिले टे शुणी से कहले कौन तू बुझीपार ना सिक्वेन्सटा कौन है नुआ शुणुचे शुणु मन करतु मुझे ठिया तू ठिया तले गोटे दौड़ी ठिया तो गोड़ खसीगला तो पशि जाऊँ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତୁ ବୁଡୁଛୁ ଉଠୁଛୁ ଦଉଛୁ ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବୁ ଦୌଡ଼ଟା ପକେଇ ଦେବୁ ଧରି ଆଣିବୁ ନହେଲେ ମୋ ଚୁଟିଟା ଆଗେ ହାତ ବଢ଼େଇବୁ ଚୁଟିଟାକୁ ଧରି ଘୋଷାରିବୁ ଯଦି ନ ଧରି ପାରିବୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ତ ଦୌଡ଼ଟା ପକେଇ ଦେବୁ ନା ହଁ ଏ ଆଶା କରିବୁ ନା ହଁ କହିଲା ମୁଁ ସେମିତିକା ମା ନୁହଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ତୋ ଘରେ ରହ ମୁଁ ଘରେ ମୋର ଏ ପାଠ ଚକ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ମୋତେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛି ମରୁଛି ତୋତେ ଭରସା କରିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୁ ମୋତେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପକେଇବିନି କି ହାତରେ ଧରିବିନି ସେଠୁ ଗଲା ସରିଲା ଏମିତି କହିକରି 99% ଲୋକ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ ଆଉ ଯେଉଁ 1% ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ସାହସ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ଏମିତି ନୁହଁ ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ବୁଝନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଏମିତିକା ମା ନୁହଁ ଦୌଡ଼ି ପକେଇବୁ ନା କି ହାତରେ ଧରିବୁ ନା ଚୁଟି ଟାଣିବୁ ନା କାହିଁ ଗଲା ଚୁଟିଟା ଟାଣିଲେ କାଳେ ତେଲ ଲାଗିଯିବ ଧୂଳି ଲାଗିଯିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁ ଏମିତି ମା ନୁହଁ ତୁ କେମିତି ମା କହିଲା ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମା ନା କ'ଣ ମା ତୁ ବି ବୁଡ଼ିବୁ ମୁଁ ବି ବୁଡ଼ିବି ଇଏ ଯିଏ ଲୋକଟା କହୁଥିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ ଭାଗରେ ହାବୁଡ଼ିଛି ସରିଲା କହିଲା ଗୋଟେ ପାଗଳି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ତୋ ହାତ ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛି ଛୁଇଁକିରି ଟାଣିବୁ ତା ଯଦି ନ ହବ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିଟା ପକେଇବୁ ତା ନୁହେଁ ତୁ ବୁଡ଼ିବୁ ମୁଁ ବୁଡ଼ିବି ନା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଭଳିଆ ମା ଠିକ୍ ଅଛି ଡନ୍ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲି ତୁ ଯାଉ ମୁଁ ତତେ ଜାଣିନି ମୁଁ ତତେ ଜାଣିନି ମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ବାଳକ ସ୍ୱଭାବ ମୋର ଚହୁଛି ସ୍ୱଭାବ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିନି ମୋତେ କହ ତୋର ଲାଭ କ'ଣ ହବ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହବ ମୁଁ ତ ବୁଡୁଛି ଉଠୁଛି ବୁଝିଲା ତୁ ତୋର ଯିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ମୋର ସେଟା ବେଟର ମାନେ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ମୁଁ ତ ଡୁବୁଛି ଉଠୁଛି ନା ନା ହଁ କହିଲା ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହବ ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ହବ କହିଲା ଆଗେ ତୋର କଥା କହିଲା କହିଲା ହସ କହିବିନି ନା କ'ଣ ସୁଖ କହିବି ନା ଦୁଃଖ କହିବି ନା ଯାହା ଅଙ୍ଗନ ହେଇଛି ତାହା କହିବି କହ ଆଗେ ଲାଭଟା କିଏ ପଚାରୁଛୁ ତୁ ପଚାରୁଛୁ ତୋ ଲାଭ କଥା ପଚାରୁଛୁ ନା ମୋ ଲାଭ କ'ଣ ପଚାରୁଛି କହିଲା ହଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଆରମ୍ଭ କର ମୋର କ'ଣ ଲାଭ କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଆଗେ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଲାଭ କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି ମୁଁ ତ ବୁଡୁଛି ଉଠୁଛି କହିଲା ହଉ ତୋର ଲାଭ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛୁ ନା କ'ଣ ତୋର କ'ଣ ହବ ତୁ ଜାଣିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପହଁରା ଶିଖିଯିବୁ କହିଲା କାହିଁକି କେମିତି କ'ଣ ପହଁରା ଶିଖିଯିବୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ତୋ ମାଆଟା ଯେତେବେଳେ ବୁଡୁଛି ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ତୋତେ ସେ ବୁଡ଼େଇକି ମାରିବ କି ମା କୋଳେ ପୁଅ ସବାରେ ହରେ ନା ବାପା କରିଥିଲେ ପୁଅ ଦୁନିଆ ଡରେ ନା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ମାଆଟା ଏଠି ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଡୁଛି ମୋତେ କେବେ ବୁଡ଼େଇକି ମାରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ମୁଁ ବୁଡ଼ିବୁ ତୁ ବୁଡ଼ିବୁ ବୁଡ଼ିବା ଶିଖିବୁ ପହଁରା ଶିଖିବୁ ବୁଡ଼ିବୁ ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବୁ କାରଣ ତୁ ଜାଣିବୁ ତ ମୋର ମରିବାର ନାହିଁ ତୋର ସମୁଦ୍ର ଥାଉ ବା ମହାସମୁଦ୍ର ଥାଉ ବା ପୋଖରୀ ଥାଉ ମୋର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ କହିଲା ହଁ ଏଇଭଳିଆ ହବ ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ତୋର କ'ଣ ଲାଭ ହବ ହାତଟା ଟାଣିକି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିଟା ପକେଇ ଟାଣି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ତୁ ତା ନ କରିକି ମୋତେ କହୁଛୁ ତୁ ମୋର ଲାଭ ପାଇଁ ତୁ ବୁଡ଼ିବୁ କହିଲା ମୋର ବି ଲାଭ ଅଛି ଲାଭ ନଥିଲେ ମୁଁ ବି ବେପାର କରେନି କହିଲା କେମିତି କ'ଣ କଥା ନା ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କେଉଁଝର ସାରା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଯିବ କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ମା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡୁବନ ଦେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଭୟ ଛାଡ଼ିଯିବ କାରଣ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଡେଇଁବ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ନ ଡେଇଁକିରି ମୁଁ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ତୁ ଏମିତିକା ମା ଯେ କି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଡେଇଁପାରେ ପହଁରିପାରେ ପହଁରା ଶିଖେଇପାରେ ଆଉ ତୋତେ କୋଳରେ ନେଇପାରେ ତୋତେ ମରିବାକୁ ନ ଦେଇପାରେ ଏଇ ହେଉଛି ମା ତେଣୁ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ତ ବହୁତ ବିରାଟ କାହାଣୀ ବିରାଟ ଚେତନା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଇଜ ଥିଙ୍ଗ ଡିକ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନେଭିଟେବଲ୍ in the evolution of the earth consciousness for its upward ascent is not ended. Mind now is not its last summit, but that the change has to come, take form and endure. That is needed. The call from below with a will to recognize. ଚିହ୍ନିବାକୁ ରାଜି ଅଛ ତ and ଉପରୁ କ'ଣ ଆସିବ the grace that descends ତଳୁ ଡାକିବ ଉପରୁ ଆସିବ ମା ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ସେଇଆକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଶେଷ ଲାଇନରେ ସେଇଆକୁ ଲେଖିଲେ ତେଣୁ ଡାକିବ ସିଏ ଆସିବ ଯୋଉ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଯିଏ ମିଳେଇବ ସିଏ ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ମଦର ଯଦି ମାଆକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଅତିଚେତନାକୁ ଆମେ ପଶି ଯାଇପାରିବା ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇପାରିବା ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିୟର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବ୍ରିଜ୍ଡ ଅପ୍ ତାହେଲେ ଯିବାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଶେଷ ହସ କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଛି ଡେରି ହେଉଛି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆଖି ଡାକ୍ତର ଖାଲି ବସିଛି ସେଠୁ କହିଲା ସିଏ ତ ଯାଇକି ତାର ଲାଇନ୍ରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସିକିରି କରିବି କ'ଣ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି ଏସିଟା ଲାଗିଛି ଯାଉଛି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ବସି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରି ଆସି ବସିଗଲା ଡାକ୍ତର ସେଠୁ ଆଖି ଡାକ୍ତରର କାମ କ'ଣ ତା ଆଖିଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ସେଠୁ ଦେଖେଇଲା ବସିଯା ଏମିତି ମାରେ କ'ଣ ଗୋଠଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିକିରି ଦେଖ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଲଟକ ପଢ଼ିପାରୁଛୁ ନା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ନା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ନା ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ନା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନା ଡାକ୍ତର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଛି ଏମିତିକା ରୋଗୀ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନି
यही समय ता स्त्रीटा कम सारिक आसिक पहुँचीगला बेलू खोजुची गला कुआडे मोर माने कौन सेकेंड हाफ गला कुआडे कुआडे हजिगला मत धरे नहीं आसला माने सुरक्षा देवाई निजे मुझे बर्तमान खोजा आरंभ करें जाकर पहुँचला बेलू कौटी गला बेलू ये आखि डाक्तर पाखे आज तो किसी कौन ना कौन डाक्तर पाखे पहुँचला पशिला ता भर को तो डाक्तर मुंडे हाथ दे बस ये तार कौन कर आराम से बसिक एसी खाऊ पवन खाऊ पचारा डाक्तर कौन ना एमतीका पेसेंट मो जीवन में केवे देखी तो एडिक टे देखले पढ़ी पारूना एड़े बड़ देखला पढ़ी पार कहला से केमी पढ़ ना मारे कहला तू तो पढ़ी ही आसे तेणु कथा है मो माइंड ठारू आरंभ कर पूरा सबकनसीयस माइंड ठारू आरंभ कर सुपर माइंड पर्यंत गले जड़े लोक कह मोर तो जीवार ना अंततः आपण यात्रा सफल हो जीवाई प्रचेषा करंतु तू सावित्री तू गायत्री तू सावित्री तू गायत्री तू ये सृष्टिर साहा तू ये सृष्टिर साहा तू ये विश्वर मां करिबुलो टिके दया तू ये सृष्टिर मां। वंदे मातरम। सबुत देइछि रखिनी मुकिछि अजाड़ी देइछि पादे सबुत देइछि रखिनी मुकिछि अजाड़ी देइछि पादे कोळे नेबु तू आपणार करी कोळे नेबु तू आपणार करी चालिबी तो परसादे सबुत देइछि रखिनी मुकिछि अजाड़ी देइछि पादे नीलिमा आकाशे ध्रुव तारा होई विपथगामी को पथ दिया कही सबुरी पराणे तुही आशार फगु बुहाई सबुरी पराणे तुही आशार फगु बुहाई दिव्य प्रेम भरी दिया प्रति हृदय सबुत देइछि रखिनी मुकिछि अजाड़ी देइछि पादे हृदय मंदिरे जाग्रत हुआ भक्ति प्रणतीर अर्घ्य जेनिया हृदय मंदिरे जाग्रत हुआ भक्ति प्रणतीर अर्घ्य जेनिया तुमे थिले पासे पासे दिवस बीते हरसे तुमे थिले पासे पासे दिवस बीते हरसे प्रकाशित हुआ तुमे प्रति छंदे सबुत देइछि रखिनी मुकिछि अजाड़ी देइछि पादे कोळे नेबु तू आपणार करी कोळे नेबु तू आपणार करी चालिबी तो परसादे सबुत देइछि रखिनी मुकिछि
ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ପାଦେ। ମାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିକି ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଅଜୟ ଭାଇ ଆଉ ପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖୁଛି। ମେ 25ରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।